anga foli be aw kelen na bɛɛ lajɛlen ka bɛn bi jumadonya fɛ n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ ka jate bɔ an bɛ bɛn le 14 kalo tile 14 ka bɛn février san 2020 tɛ o don bon a ye an kɛnɛman sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ yan hippodrome la yan Dar es Salaam la o don an bɛ bɛɛ fo ni kisi so ye yan ye kisi so de an bɛ bɛɛ fo ni o kisi fana ye ni o ye salamun alaikum ala ka kisi bɛ aw ye ala ka kisi bɛ aw ye nin bɛ Kuran sura 6 kɔnɔna na baganw ko fɔ sura aya 50 ni aya 4 kan ka to ka ɲɔgɔn fo ni salamu ye ko bɔ o foli kan ye a bɛ kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma kafiri nafiki munafiki bɛɛ bɛ kan ka foli ni foli da kan ye masha Allah donc o foli da kan hali jahilu bɛ foli ni salamu alaikum a fɔra an ye ko tɔw t'a la mais ala ko ayi olu fana b'a la nin dalilu bɛ Kuran yɔrɔ jumɛn aya 60 ani aya 7 sɛbɛnnen bɛ yen fal jahilu ko ako o foni sa salame ni be Kuran yɛrɛ de kɔnɔ jahilu kan ka foni sa salam de ba dum fɔra ko ay ko ni ye foli kan ye an silama dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ n'a ye ala ja e bɛ ka cɛ mun foni kisi foli ye ka sɔrɔ a yɛrɛ sunsurulen bɛ a ka yo kunna ye walima a yɛrɛ tɛ foyi kunna a yɛrɛ bɛ a ka te min na a yɛrɛ tɛ ala ko la a yɛrɛ bɛ ala dɔgɔya mais ni bɛ tɛmɛ i b'a fɔ a ye ko ala ka kisi b'a ye ala ka kisi b'a ye n'a ye ala ja ni i ka dugawu minɛna ni cɛ in e kunna cogo min na a fana bɛ kunu mun b'a yir'i la k'a fɔ k'a tɛ kunu mais dugawu bɛ se k'a kunu ala bɛ se k'i ka dugawu minɛ a bɛ kunu ka bɔ a ka sinɔgɔ la a tɛ ala ko kalama dun n'a bɔra ala ko kalama i tɛna ala kanu n'a ye caman nkalon donc a ko k'an ka to ka ɲɔgɔn kanu ni foli da kan ye ka taa bɛɛ lajɛlen ma donc o de kɔsɔn an bɛ to ka ɲɔgɔn fo ni kisi foli ye n'i ye o kisi sɔrɔ dɔrɔn o ye kisi i kisilen o ye arijanaw ye a ko u bɛna don arijanaw kɔnɔna na u bɛ u dama bɛ ɲɔgɔn fo ni arijana kɔnɔna na ni foli da kan ye nin bɛ Kuran sura 10 aya 9 a sɛbɛnnen bɛ yen o bɛ ɲɔgɔn fo ni salamu ye donc an bɛ aw fo ni kisi foli ye o foli tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ dɔ ko ko ale man kɛnɛ ko bi ka gɛlɛ a ma bana bɛ ka ale degun kosɛbɛ a kɔni i sɛnsɛn ka se yan mais ko tiɲɛna ale man kɛnɛ bon n'a man kɛnɛ i bɛ taa Kuran sura 38 ta i b'a aya 41 ta i b'a aya 42 an bɛ taa baro dɔ ta a kɔnɔna na walasa ka o yɔrɔ latɛmɛ teliya la ala ka diɲɛ kɔnɔna na Kuran sura 38 aya 41 waskur abdana ayuba ko tumana mena ko hakili jigi kuma de don dɛ tumana mena ayuba ye a tigi ala wele iznada rabbahu anni masani ash-shaytanu binusbin wa azabin aya tigi ala wele a yi kanto ala ma a ko tigi ala ni ayuba ka kuma de dɛ baro be ka kɛ ala kira ye kɔnɔna na parce que a ko inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kale ala te same ale te moloya ka muso kɛ misali ye walasa e ka fɛn dɔ faamu walima fɛn mun ka bon ni muso ye ka nin bɛ Kuran sura 2 suratul Baqara aya 20 ni aya 6 tiɲɛ tɛ donc sisan a bɛna baro dɔ bɔ i ye alikuranɛ kɔnɔna na dɔ man kɛnɛ tuma min na a ye ala wele a ko n tigɛ ala y'a ne tigɛ ala ye a ko ko bi ka gɛlɛn ma ko setani magara ne la ja setani ma ye dɛ e ɲɛ bɛ bana caman na setani ka baara de don kɔrɔtɛ bɛ setani fɛ a bɛ to ka mɔgɔw kɔrɔtɛ ka tɛmɛ c'est à dire a b'i sigilen to kari kunna dɔrɔn a bɛ sin ka i kɔrɔtɛ dɔrɔn a bɛ sin ka tɛmɛ dɔrɔn kalaya b'i minɛ e tɛ ɲɛden kelen sɔrɔ a la dɛ n'i ma farati kalaya yɛrɛ bɛ fa ko dafɛn cɛjugu de don dafɛn mun de don a kafiri yɛrɛ de don a m'a fɔ ko ala ye bana bila ale la dɛ a ko yaa ne tigi ala setani magara ne la a ye dimi bila ne la a ko bi ka gɛlɛn ma dɛ ko ne tɔɔrɔlen don ka dimi yɛrɛ de bɛ ale la a ye ala wele ala ko a ma a aya sisan an bɛ yɔrɔ jumɛn
o bina do aya bina ni anifla ay ala wele ni ala to ko mu amadi yande mais ay bisinga kuma do tugala iti nyede ngene soro kuma nu ay mu defo urqud birijlika hadha muqtasalun baridun wa sharabun ay ko ibi sengo si duguma ibi sengo si dugu kolo la ko o la ne be jipo e ka bok ala ko kale be jipo e ka bok ako chebani kaki koni jini kaka suma doni ko ji sumale lamade don ote kaki ko naye nayi ko naye kaka klaka jini miko wa sharabun ote kaka imi jina mais ay ala wele chugodi ni jini bora wala wele chugodi ma foya korna kabako de niye indi be tafsirul qur'an bil qur'an tafsirul ayati bil ayat donc sisa ebe boya akara ala wele yoromina ebe to de ta qur'an sura mugani kele wa ayuba isna rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamu wa ayuba iznada yaye sisa ay ala wele ni tobo muye abene ode di iman nabi nyimo ka sura kono mais yemfe akokaye ala de wele mais ay ala wele chugodo ma fo iye ay ala wele chugo mina ode mina fo iye kamo ken ni imo seka ni do ini yalo ibina ko korna ko ma wala angana jigi karam ko nuna nu ko korna ma wala o ta don ala ko ka wala non no oluma comme oluma seka nyeso do ba fo awiye ko ama wala Allahu akbar korofo bi ka famo ako wa ayuba iznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin ko netigi ala ko dimi bi ne la de dimi ni a wuli bagati do were de a wuli bagade netigi ala sabu munde ko sa a wuli bagaye nemo la hinela hina tigide yeko matsika hina mugola ka fo amakarelin dalen fleni ko adama dim makarel de ibina ibi do leje ibi inyeji bi bok mun ko sa inyeji bora hina de donc ko bo ala hina nendo ka teme e mum be ka kashi parce que akala la may bo sisa o masani o kelen de be seka o dimini wuli ko o dimi abi wuli chogodi e be ta Quran sura bi worani fla Quran sura mugani wulon la ay bi worani suratu nam ay bi worani ay fla e be ta boro to tayen amman yujibul muttara iza da'ahu wa yakshifu su'a e be joy ko yala darussalam ko yala ni ala wele la yala ibe ma wera don ma jonde be tigi jonde be ela ebe mun don ni ebe se ka wele ni ya wele abika dimi wuli ka bo e kan ka temale ala kan yala ma wera be ebe ma wera don iyera la wa ko ebe se ki dama kasi mumma ni abe se ka imogo nye ka dimi mun be ela de ko wuli ka bo su a ka abwala ka dimi mbwala ka temale ala ka parce que ala hinawla hina masaye anni masani yadur wa anta rahamu man ma ke Musa Touré amangane Musa Ayuba aka bana wulla to comme na ala ki ka bana wuli ala ko ni sera so be ala wele iba fo anni itafo wa Ayuba iznada rabbahu de oye boron de be ka boye wala se ka misalita aka itafo ble wa Ayuba iznada itofo oye Ayuba de koye sisa anni nere anni masani yadurru wa anta bana be nele la sisa netigi ala bana be nate bana serana donc bana ni awuli bagade e ala ye amma yujibul mutarra izada ahu wa yaksifu su'a ni oke na ija ibeda anni masani yadurru wa anta rahamu rahimina ni oke eba fie kata jikono nana
ama fɔ ko an ko cɛ in ma a k'i sen gosi dugu ma ko ji bɛ poyi ka bɔ o ye nasi de ye o k'a k'i ko k'a k'i min nasi de don a bɛ ka nasi de f'i ye o dɔw fana ko nasi ye haramu ye k'a sɔrɔ o yɛrɛ bɛ taa sirɔn bara bulon min yɛrɛ la sirɔn bara nin ye fɛn jumɛn nasi de don dalu de b'a kɔnɔna na a bɛ furakɛ mais nin ye dalu simple ye nin ye dalu esprit bana ni aya n'a donna mɔgɔ la kɔrɔtɛ mun bilara e la setani ka bana ni kɔrɔtɛw de don ni nin bɛ o gɛn ni mun bɛ ni aya tanga karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ a bɛ bana ni gɛn ka bɔ yen maintenant ni o ka gɛlɛn i ma i bɛ ani masani ya duru wa anta rahmu rahimi i b'o kɛ i b'a fiyɛ ka taa i tɛgɛ kɔnɔ mun de kɔsɔn an b'a fɔ fiyɛli Kuranɛ sura 5 aya i bɛ se ka misali jumɛn de sɔrɔ yen ko tumana min na masiw isa ka baro bɛna bɔ i ye ko yala i m'a kibaruya sɔrɔ a ma deli ka masi isa ka kibaruya sɔrɔ mais ala bɛna a ka baro dɔ bɔ ala kira ye a ko isa tun kɛra mɔgɔba ye ko ne ala yɛrɛ ka kumakan tun de don ne ye mun kɛ adamaden ye ko masiw isa tun ye kabakomɔgɔ ye k'a tun bɛ kuma adamadenw fɛ tumana min na a tun bɛ bamuna na ani tumana min na a nana balikuya a tun bɛ kuma adamadenw fɛ fana ko an y'a sabati ni nisɔndiya ye k'a ye kabako caman kɛ Israël ka denw ma k'a ye bakitɔw kɛnɛya k'a ye fiɲɛtɔw ɲɛ yɛlɛ k'a ye suw kunu ni ala ka diɲɛ ye k'a tun bɛ bɔgɔ nɔɔni k'a kɛ i n'a fɔ kɔnɔ ye ka sɔrɔ ka fiyɛli kɛ ye k'a bɛ fiyɛli de kɛ ka taa donc fiyɛli nin y'a misali dɔ ye quoi donc n'i ye kalan kɛ i bɛ kɛ aya mun kalan ni de don kabako ba de bɛ i da kɔnɔna na donc n'i y'o kalan dɔrɔn i b'a fiyɛ ka bɔ i tɛgɛ la ka i yɛrɛ jɔsi n'a ye bana in bɛ bɔ i la ni ji de ka nɔgɔ mɛ i b'a fiyɛ ka taa ji in kɔnɔna na i bɛ i ko fɔlɔ i bɛ tila ka dɔ min a la o la bana in bɛ taa Ayuba ka bana taara cogo min na i ka bana fana bɛ taa a ko parce que nin kuma nin ye tiɲɛ ye suratul Anbiya kelen kɔnɔna na aya 80 ani aya 9 a bɛ baro dɔ bɔ i ye a b'a daminɛ depuis 87 a bɛ baro dɔ bɔ i ye Yunus ka baro a ko kira Yunusa an y'a bɔ degun na cogo min na kaso la cogo min na a ye ala tɔgɔ dɔ de fɔ ne a ye ne wele ni tɔgɔ dɔ ye ne y'a bɔ kaso la la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a ye nin fɔ tuma min na ala ko k'an y'a bɔ degun kɔnɔna na mais kuma bɛ mun nɔfɛ e bɛ tɛmɛ ni o aya ye e bɛ taa a aya 80 ani aya 9 a ko k'a b'o cogoya la k'a b'o cogoya de la ne Allahu n'a ye ne wele mumini denw ni i limanara ka ne wele ni nin wele kan ko ne bɛ aw mago ɲɛ a b'o cogoya de la a m'o kɛ kira dɔrɔn o y'a bannen dɛ a ye kɔrɔna ne bila a ko limanajɔnw a ye kiraw ladege ko kiraw kɛra ladege la sɔn Kuranɛ sura 33 aya Kuranɛ sura 60 aya 4 ko kiraw kɛra ladege la sɔn suratul Mumtahana Mumtahan ou Mumtahi a bɛɛ ye kelen o tɛ a aya 4 na a bɛ na ni Ibrahima ka misali ye ani Ibrahima nɔfɛmɔgɔw ko olu kɛra ladege la sɔn hɛrɛma ye donc Ibrahima nɔfɛmɔgɔw tun ye ninnu bɛɛ ye Ibrahima zuriya ye kira ninnu bɛɛ Ibrahima zuriya de o tun y'u yɛrɛ kɛnɛya o tun y'u yɛrɛ mago ɲɛ ni ala deli minnu ye ni i yɛrɛ sɔrɔ o lahala kɔnɔ i bɛ o ala deli i bɛ kira dɔ ka baara lajɛ a ye ala deli cogo min na kɔrɔna kɔnɔna na i bɛ taa ala deli o kɛcogo de la ni denko hami de b'i la a bɛ kɔdu dɔw de d'i ma denko babu bɛ kɔdu mun kɔnɔna na ni u bɛ wele ko suratu Mariyama kaf ha ya ay sa ninnu ye kɔdu de ye minnu bɛ déverrouillé kɛ a bɛ dayɛlɛli kɛ i ye i bɛ sɔrɔ ka taa kisa dɔ t'a ye Zakariya ka kisa denko hami de tun b'a la o n'a ɲɔgɔnna donc Musa Ture an bɛ ala deli i ye ala mun ye hinɛ masa ye a ka e ka bana wuli ka bɔ i kan pep e bɛ ani masaniya duru nin ye sayidu ka walandaw ye a bɛ sayidu bɛɛ bolo hali n'i kɛra sayidu kura ye n'i kɛra kura ye i bɛ walanda ta an nɔfɛ n'o tɛ sayidu bɛɛ bɛ nin dɔn ni ala tɔgɔ nin ala tɔgɔ gɛlɛnba ni ala tɔgɔ nin a bɛ bana sidɔnbali ninnu de gɛn
dɔgɔtɔrɔ dɛsɛra bana mun na o b'a a fura n'i taara arajo la o bɛ arajo o b'i kɛ arajo kɔnɔ o b'a fɔ ko foyi t'i la k'a sɔrɔ e b'i ɲini ka sa fiɲɛ bana de don kɔrɔtɛw de don a bɛ adamadenw ani jinɛ kunda parce que a ko jinɛ adamadenw de ye jinɛw dɔ ta baara ɲɔgɔnya la nin bɛ sɔrɔtu jinni kɔnɔna na Kuran sura 72 aya 6 a sɛbɛnnen bɛ yen mais k'a sɔrɔ jinɛ ninnu o bɛ baara jumɛn de kɛ e bɛ taa Kuran sura 2 ni o wele ko sɔrɔtu bakaratu aya 100 aya 2 a ko an ye dalu gɛlɛnw dɔw di mɛlɛkiya 2 ma mɛlɛkɛ nin u tɔgɔ Harutu wa Marutu tuma min na ne tun bɛ fɛ ka Babilɔni jamana halaki ko o baara nin kɛra an ye o jigin ko ka Babilɔni halakili depuis o wagati baara jugu bɛɛ dugukolo sanfɛ ni a bɛ ɲɛsin ka taa adamadenw ani dugubaw o mɛlɛkɛw de bɛ o baara kɛ olu fana ka mission de y'o ye o ka mission ye ka kojugu de kɛ ni adamadenw murutira ala ko la ni ala bɛ fɛ ka ɲangata bi adamadenw kan a bɛ o mɛlɛkɛw de bila ka o baara kɛ o mɛlɛkɛ n'u bɛ fiɲɛ gɛlɛn wuli u b'a fiyɛ ka taa u bɛ fiɲɛ ni gɛn ka halakili kɛ u bɛ sanji sanpɛrɛn olu de bɛ sanpɛrɛn ni a tasuma olu de b'a ci ka taa mɔgɔ ma karamɔgɔkɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sanpɛrɛn jigin mɔgɔ e t'o mɔgɔ dɔn cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen n'e n'u bilara ɲɔgɔn na u bɛ sanpɛrɛn jigin o dalu u y'a ta Harutu wa Marutu ka dalu de la mais jɔn de y'a ta est ce que olu de y'a ta direct a ma kɛ ten ko jinɛw de taara mɛlɛkɛ ninnu fɛ parce que u ka alami ye alami kelen ye hakili jigi kuma de don tuma min na an fa Adama danna ni ala ko mɛlɛkɛw ma u ka sujudu bin an fa Adama ye tuma min na an fa Adama y'u kalan fɛn bɛɛ lajɛlen ala ka masaya kɔnɔna na ko jinɛ tun bɛ mɛlɛkɛ ninnu cɛ ma donc ça veut dire k'u ka alami ye kelen donc u ni mɛlɛkɛ ninnu bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn baro o de kosɔn a ko an ye kabakolo fɔlɔ ni an y'a protéger ni dolow ye ko parce que jinɛ kafiri ninnu bɛ to ka yɛlɛ o bɛ taa o bɛ information lamɛn nin bɛ suratul mulku kɔnɔna na nin bɛ Kuran suratul Fusilat kɔnɔna na Fusilat de tɛ wa Fusilat Kuran sura ayi Safat suratul Safat Kuran sura 37 aya 6 ka jigin e bɛ taa baro ni ta ye ko mɛlɛkɛ ninnu jinɛ ninnu bɛ to ka taa mɛlɛkɛ ninnu lamɛn ye o bɛ gundow ta ka jigin n'a ye mais ni mɛlɛkɛ ninnu bɔra a kalama k'a fɔ k'u bɛ jinɛ kafiri ninnu taara sankolo la k'u bɛ lolo ninnu yɔrɔ dɔw tigɛ ka sin k'u bon ten des projectiles e bɛ sin ka fiyewu ko ko mɔgɔba dɔ bɛ sa walima mɔgɔba dɔ bɛ wolo kuma nin tɛ cɛ ye koyi n'i y'o ye tuma o tuma mɛlɛkɛw de filɛ ka jinɛw bon donc jinɛ ninnu ni kalama bɛ jigin dugumakolo kɔ kan mais a dɔw bɛ yɛlɛ quoi parce que projectile ninnu bɛ dɔw gosi donc ni a ye jinɛ minnu sɔrɔ a bɛ to yen n'i ma kɛ jinɛ kankara ye i bɛ to yen siɲɛ kelen donc ni jinɛ ninnu jiginna o ye kunnafoni minnu ta ko u ni adamadenw bɛ ɲɔgɔn gundu ɲɔgɔnya quoi suratul jinn aya 6 Kuran sura 72 aya 6 u bɛ ɲɔgɔn gundu ɲɔgɔnya donc tuma min na o bɛna taa jinɛ ninnu bɛ taa Harutu ani Marutu baro a ka nin baro in lamɛn dɛ nin bɛ suratul Bakaratu kɔnɔna na jinɛ ninnu taara o baro jinɛ ninnu y'u kanto Harutu wa Marutu ma ko cɛ ko lɔnni mun bɛ aw bolo cɛ aw tɛ aw kalan nin lɔnni na mɛlɛkɛ ninnu ko cogo di ko ayi ko a kana nin lɔnni kalan ko nin lɔnni in maɲi aw ma nin lɔnni nin a kalifara an de ma an fana bɛ ala ka mission de la an tɛ ala sɔsɔ an bilalen don ka kojugu de kɛ quoi an fana ka baara de an ka ala bato de ka kojugu kɛ ala ka yamaru kɔnɔ mais e ma yamaru e ka kojugu kɛ quoi ala ma e yamaru e ka kojugu kɛ ka a kana nin lɔnni kalan quoi ko sabu n'aw ye nin lɔnni kalan k'a baara ko aw tɛ alijinɛ sɔrɔ quoi jinɛ ninnu ko cɛ ko foyi ko an kalan aw k'an kalan o la bani aw ka foyi t'o la janama ko ni alijinɛ ko o y'an kungo ye et puis o bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ ni o ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn gundo ɲɔgɔnya o bɛ kuma fɔlɔ mun f'i ye ko yala ko i ye Sulemani ka kibaruya sɔrɔ ka tɛmɛ Masa Sulemani n'i ko ko awɔ ko Masa Sulemani ye kafiri o kafiri belebele ko ala ka ciden nin ko o ye kafiri belebele jinɛ ninnu il faut que e ka sɔn o ma fɔlɔ pour que a ka jɛ f'i ka
jɛn'a ye k'a fɔ ala ka ciden Sulemani ye kafiri yɛrɛ yɛrɛ de o ma ɲɛnaman tɛ dɛ ala ko k'a sɔrɔ olu de tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye k'o bɛ fɛn kalan lɔnni mun jiginna Haruti wa Marutu kan Babilɔni jamana na ko o bɛ taa o lɔnni kalan Haruti wa Marutu ninnu fɛ mɛlɛkɛ fila de tɔgɔ ye Haruti wa Marutu donc k'a sɔrɔ Haruti wa Marutu u ma mɔgɔ si kalan a la u ma jinɛ si kalan a la fo u ka responsabilité dégager ka bɔ yen k'a f'i ye ko hey n'i ye nin kalan a ma ɲi i ma na n'u y'o fɔ mɛlɛkɛ n'u b'a fɔ ko jinɛ n'u b'a fɔ ko e k'an kalan ban kana kuma an tɛ kuma caman fɛ koyi lahara ni fɛn ninnu o tɛ foyi ye donc o b'o lɔn de kalan ko fiɲɛbana kɔrɔtɛ dalu bɛ olu de fɛ donc adamaden minnu bɛ u ta jɛɲɔgɔnya la baara la o bɛ e kalan kɔrɔtɛ ninnu de la o de kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ yaala la u bɛ mɔgɔ bon ni kɔrɔtɛ ye u bɛ baara jugu dabali kirikaraw bɛɛ ko dabali mun bɛ furu ɲɔgɔnmaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na u dalu bɛɛ b'u bolo ko adamadenw la fanba n'u bɛ taa lɔnni kalan o bɛ taa o lɔnni juguw de kalan mɔgɔ ɲɛ karamɔgɔ ka dɔgɔ dɛ bon an b'a fɔ karamɔgɔ c'est-à-dire que an b'a fɔ karamɔgɔ parce que olu de dɔnnen don mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ mɔgɔw ye a kilan bɛɛ a tiɲɛnikɛla a tiɲɛni sira de ka nɔgɔ u ma ni ɲɛni sira ye parce que o ye tiɲɛni sira de kalan jinɛ ninnu fɛ jinɛ ninnu tɛ ɲɛni sira d'u ma o yɛrɛ tɛ ɲɛni sira yɛrɛ dɔn parce que mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ donc o la e bɛ to ka o bato o bɛ o lɔnni d'i ma i bɛ kabako kɛ n'a ye a dɔw bɛ tagama jiw sanfɛ a dɔw bɛ ji bɔ yɔrɔ dɔ la c'est kabako ka jinɛmoriya ko ninnu o bɛ a tigilamɔgɔ kalan la donc a fana bɛ o kalan a bɛ adamadenw sɔrɔ a bɛ adamadenw nu fili ka bɔ ala ka sira kan parce que jinɛ setani ba a n'a azura olu fana ka kalikan de u bɛna adamadenw fili ka bɔ ala ka sira kan sabula o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ k'olu ka mɔkɛ a kunna gɔyara a mɔkɛ de nɔfɛ a bɛ kɔrɔna sura 7 aya 13 ka jigin mais a baro ye aya 14 16 17 suratu larafi aya 16 17 u ko setani ba ko a y'i kali ala la a ko ne tɛ adamadenw n'a ka zuriya ne t'u to yen dɛ siratigɛ tilennen ni e ye mun fɔ ni o ye fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima kɔrɔna ye siratigɛ tilennen ala de m'o fɔ wa kɔrɔna sura 47 aya 47 a ma fɔ ko bon o mun filɛ nin ye dɛ ko ale setani bɛ taa balamini a bɛ sigi maaw ni o sira cɛ k'a bɛ siratigɛ tilennen in gere mɔgɔw ye k'a bɛ kɔrɔna baare mɔgɔw ye ko cogo di k'ale bɛ balamini kɛ u ye u ɲɛ a bɛ balamini kɛ u kɔfɛ a bɛ balamini kɛ u kiniyanfan a bɛ balamini kɛ u nu a ko wa setani bɛ ka kuma ala fɛ ko wa i ka jɔn ninnu cɛla i bɛna jamakulu fitinin dɔrɔn de sɔrɔ n'o tɛ a fanba bɛna i fitiri waliya ala ko tiɲɛ don ko ne ka jɔn i tɛna se sɔrɔ olu kan donc a sɔrɔla ka an minnu ko an limɛrɛlen don a ko an ka seli jɔ akimu sabu li zikiri walasa a ka kɛ hakili i ka taa ruku kɛ ka sujudu bi parce que setani a ɲinana sanfɛ a ɲinana duguma a ko k'a bɛ balamini kɛ ɲɛfɛ kɔfɛ kini numa mais san ani dugu a ɲinana o ko ala ko bon i bɛ seli jɔ i bɛ taa ruku kɛ ne ye o la ne bɛ kisi ka bɔ setani tɔɔrɔ ma karamɔgɔkɛ nin ye kabako ye dɛ donc kɔrɔtɛ a bɛ adamadenw fɛ cogo min na a bɛ jinɛ kafiri o bɛ to ka tɛmɛ dɔrɔn o bɛ bana sidɔnbali bila i la kalaya telima ko a tɛmɛna quoi k'a sara quoi tiɲɛ de don dɛ kuma nin ye tiɲɛ yɛrɛ de o bɛ adamadenw de bon jinɛ ninnu o de kosɔn n'i fari kalaya la teliya la dɔrɔn i bɛ nin aya nin kala ni bana kirikara in de dɔrɔn a bɛ se ka tɛmɛ ten a bɛ se ka foyi kɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc o la an bɛ dugawu kɛ hali sisan an b'a fɔ ala ka an balimakɛ k'a ka bana ta pewu o tɛmɛnen kɔfɛ juma dɔ tɛmɛna an hakili t'a la kosɛbɛ an tun ye dugawu kɛ ka taa an bangebaa fila ni o ye an bamuso Asitu Kulubali ani Jigi Jakite ni
ala y'a kɛ an ma se ka ɲɔgɔn ye ɲɛnamaya in kɔnɔna na mais an bɛna ɲɔgɔn ye ɲɛnamaya filanan in na ni o ye lahara dɔ ani jigi an ka ɲɔgɔn ye siga t'a la dun parce que bayina tigi tun de don mais ala ma se k'a latigɛ an ni a ka ɲɔgɔn ye don dɔ la a tun ko ne ma ko wagati dɔ la a n'a a dɔgɔkɛ bɛ sira ɲini o yɛrɛ bɛ na dara la yan an bɛ seli ɲɔgɔn fɛ an bɛ na ɲɔgɔn dɔn n'o tɛ olu kɔni ye kɛra sayidi u bɛ yirimajɔ donc an bamuso banna don min na an tun bɛ o janaja yɛrɛ la kunnafoni nana fɔ an ye k'a fɔ k'a fana fatura ko bana kuntala sugu y'a minɛ dɔrɔn ko a fatura donc a bɛ sinɔgɔ la ale kɔni sinɔgɔra a t'a dɔn k'a fɔ k'ale yɛrɛ salen don mais an kɔni bɛ yan ni adamaden sara a t'a dɔn k'a sara o bɛ bɔ a ka saya wagati kalama ani i n'a fɔ a bɛ komi sinɔgɔ ni sinɔgɔ y'i minɛ e yɛrɛ bɛ to ka jɔngɔ dɔɔni i b'a dɔn sinɔgɔ b'i la sinɔgɔ bɛ i la o tɛ mais bon sisan a b'aw jɔ bon a b'a kɛ cew n sinɔgɔra ayi n sinɔgɔra nin wagati adamaden si tɛ mun bɛ se k'o bɔ o kalama sinɔgɔ kɔni b'i la bɛɛ bɛ bɔ a kalama mais n sinɔgɔra i bɛ kunu de i b'a dɔn k'a fɔ k'e tun bɛ sinɔgɔ bon saya b'o cogoya de la n'a bɛ na a ka girin a dibilama de don a sinɔgɔlama de don ani sinɔgɔ façon ye kelen ye pour que e k'o faamu i bɛ taa kuranɛ sɔrɔ 39 ka aya 40 ani aya 2 a ko n'a bɛ sinɔgɔ la ne yɛrɛ bɛ ni minɛ ka bɔ aw la ani n'aw sara ne ala bɛ ni minɛ ka bɔ aw la comme ni i bɛ sinɔgɔ la i ka wagati ma se k'ale bɛ ni segin ka don i la i ka wuli i ka taa i ka haju la fo ka taa fɔ i fana ka don laban sera mais k'i to sinɔgɔ la o sinɔgɔ kɔnɔna na ni e ka wagati nana dafa k'i to sinɔgɔ kɔnɔ i tɛ wuli ka bɔ sinɔgɔ la u b'i lakunu ka dɛsɛ parce que ko ale ye ni minɛ ye ni tɛ segin bilen o connexion bannen kabako de ye nin ye dɛ donc an balimakɛ nin a yɛrɛ balima nana yan bi ne wele ko Seydou Jakite e bɛ se ka i yɛrɛ yira nin de Jigi Jakite dɔgɔkɛ ye donc ala y'a latigɛ bi i bɛ wuli i b'i jɔ walasa mɔgɔw k'i ye masha Allah ni Jigi Jakite dɔgɔkɛ de filɛ nin ye a ye bi jumadɔnya sɔrɔ an fɛ yan donc an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ dugawu kɔni kɛra ka ban an ye istighfaru kɛ an balimakɛ donc a ka ɲi ale ye yan sɔrɔ bi nin ye farifoni ye nin ye balimaya ye bon an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ k'a fɔ an balimakɛ muso kelen ani den fila tun b'a bolo den kelen yɛrɛ bɛ sin na o tɛ bon donc sayidu ka laada de don sayidu ka laada nin fɛn sugu an bɛ an hakili to a ka denbaya la an seko n'an damayira bon vraiment a bɛ fɔ cogo di farifoni de don hali n'a y'a sɔrɔ fari faga de don dɔɔni adamaden taara mais farifoni de don parce que munna farifoni de don a ko ni adamaden bɛ faatu minnu bɛ ala ka sira kan ko mɛlɛkɛ ninnu bɛ na a ma u b'a fɔ ko ko nisɔndiya ko filɛ nin ye salam Quran sura 41 aya 30 o bɛna ko kisi bi ye bi o de kosɔn dugawu dɔ bilalen don Quran yɛrɛ kɔnɔna na surtout Mariama kɔnɔ aya 15 a ko an wolodon ka kɛ a ma kisi ye an fatudon ka kɛ a ma kisi ye an kunudon ka kɛ a ma kisi ye mais nin ta nin ye kisi de ye e ka bɔ bayina kan e ka bayina minɛ e ka fatu o tɛ ko bannen ye an yɛrɛ ka laɲini de t'o ye an yɛrɛ ka laɲini bɛɛ de y'o ye su ani tile an ka fatu nin sira in kan k'an to kɔnɔna in kɔnɔ donc ale ta banna c'est-à-dire que ale y'a ka mission kɛ k'a ban sisan an de bɛ yen an fana bɛ an banba donc an ye dugawu kɛ an balimakɛ nin ye o tɛmɛnen kɔfɛ maintenant wagati nataw kɔnɔna na n'a ye ala ja an yɛrɛ bɛ wuli an bɛ se yen an bɛ taa a denw lajɛ denyɛrɛninw lajɛ o la an bɛ an tɛgɛ di u ma o tɛ wa an b'an sigi an bɛ a lajɛ dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka segin ala ka masaya kɔnɔna na naam an ka sayidu dɔ Baba Kane Baba Kane awɔ k'a dɔ de bɔra fɛn
ko do bora libi am balma ke kane baba kane a dogo ke bora libi abe kata Italie bi kanga do kaye ote aye Musa ne aka jama kulu lateme mer musikan chuko mina ala ka lateme aka do here lay uduna kanani here la chuko mina ala ka alla do Italie jamana kan kasoro soro fusi masoro na do na en gasege ala de ta ala ka gasege here la aka segin kana an soro ya here la wa soro an fana do ba kunya geti bari ni do bay o do kera ba do mina na fana do hukum kono nana dimasi mumbe na antumbe la d'accord anga shadi do fana be fana taraka demaya do toyi aye muso fla toyi ani 2 temps a 2 temps nu akorabale muso made abe santandu abe akobe sangulumla san saba ote sanani ube udela donc korole ambe toka na ambe ta nyon solo tout d'Afrique yoroina ale be sira koron negatana aka demba be sira koron negatana to antumbe fe kata boy ndi masina ta bala kata turuche inshallah turuche kunte do were ambe ta anyeda oye ni fitini mumba mbulu ne alaka je ambe ta turuche otum bulu dalli no ka koron shaidu doka e sorobeya ni oye ala de tabunde wala ala ni yoro o tunye ala ni yoro bo abe jaka abe tawa binanna donc amba leje ambe se ka munke ko pola parce que tiere la demba ka bo demba ni ka bo dema bakate choroba do ka amma o don antalen choroba sigira abe misiri la de misiri nyamo ko bado de wa soro anga shaidu yere misiri ni la anga shaidu ni yera tunye misiri wele la abe misiri wele abe misiri nyamo ko batunde do donc ayi fosi ka bo o ka parce que o ma so ka nyamo famu tuwa sila bayna ko kuma nale o ma se ka nyamo famu ale ma ke kele ble ayi fosi parce que selite selebe gundo muso be seli kalima la ila na pe foyi kalon lolo be asan donc ayi fosi ka bo donc misiri mo ya nyina ko mumbe akoko ko wakati korone no sisande ko ale be bara flala ale be enseignement la ale be bureau de sécurité panadola ah chokoroba ni ko ala kiraka sunna yere la aya fa yeta de ko ala kiraka sunna na ko ka bara ke ikika demaya balo ko kasa ni ka fo ke be misiri de matara fa de Allah ko no de do ko ijo anga shaidu ni o sedu kamara a fatu lende chokoroba misiri nyamo ko inde bika ni fo aye Allah misiri nyamo ko ni ko ama ko bi ko ni setum baye farkolo la ale tun ka kene farkolo la bi ko wallahi ayi kalide ko cheni ladriya ayi ladriya munye chela aye ala ko munye chela ne bi atei kale be chedo abaka demba do ko demba ba bulo me dem nyokon tabulu de ama fatawa ko somo ko babulu me dem nyokon tabulu Allahu akbar ko ni asetum baye a den tan dem seni tan musofla ko ale tumbe barake ayere chokoroba lama kale tumbe barake foka ta ko nunu yego yera so Allah ka o balo o do ay ni fo somo ko yera sigile ayere balma sedu kamara balma yera sigile chokoroba ni bika ni fo ko aw be sigile fleni ni beye aka balma wori ko me dem nyokon ta la de Allah ka kelende tun jolendo aka koye ko wa atebi donc den temps fleni donc am bambalendo ni nyogona kera seko ani damayira ambe o keka nyesi bamagato koma donc o de koson ni fokunte doere hakli jigi kuma o de do abe muminu nafa ama hakli to nyogona ala kola parce que ala ko de do ay nyogondo andi camera ni fana nyema ke nani atunye bolo dake amina nyogonye tuma mena ama nyogoye Allahu akbar akoni ale koni kona anyi an fana be akosoni ameta nyogon soroy hala teme wa ami kunu ambe do anga jannatu kunu nan nyogon o don aba ay nyogon kanu yan chugo mina o don ami nyogon kanu katame o be kan parce que ala bina ayirala ko ala na ka chidembe aka bara yela abe munke suratu tauba aya ke mane aya
aya kɛmɛ ni aya duuru k'a ka baara kɛ bani a y'a kɛ ala ye fɔlɔ ala bɛ n'a ye kira fana bɛ na a ka baara ye donc o don a kɔfɛ a ye mun kɛ a ka denbaya ye parce que ala ko ko kira kɛra ladigɛ la sɔn hɛrɛma ye a bɛ ka mun kɛ a ka denbaya a bɛ n'a ye wa aw de a tɔnɔ bɛ anw de ye aw anw an bɛɛ de don donc hukumu kɔnɔna na wari ninnu taayɔrɔ tɛ wari in na ka tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu na est ce que a bɛ yen a tɛ yen kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc Seydou nin bɛ aw de ye quoi an tɛ carte feere mɔgɔ ma k'a fɔ k'an bɛ wari ɲini a bɛ comme i n'a fɔ carte feere haramu o kuma tɛ dɛ Seydou y'a yɛrɛ kɔnɔ carte yɛrɛ tɛ yen o bɛɛ kɛ kun ye jumɛn ye n'i ko ko i limaniyara ni kutubu samawati rabbana amana bima anzalta wattaba'ana rasula faktubna ma'a shahidin Quran sura 3 aya 50 aya 3 nin kɛra i ka carte ye e de ko k'i limaniyara ni gafe 3 ye gafe jiginenw e ko e limaniyara ni olu ye donc a banna k'a fɔ bon nin carte de minɛ walasa a ka yira k'a fɔ e y'o o kitabu tigɛ non 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 an ko c'est pas la peine an tɛ o don a la an k'o bɛɛ to yen ni aw ko ko kutubu samawati dɔrɔn an bɛɛ de kelen ye an bɛ ɲɔgɔn da hɛrɛma ko de la mɔgɔ si kana fɔ mɔgɔ si hey i famana ka nin dɛ i famana ka nin di o t'a la dɛ e b'a dɔn k'a fɔ n'a b'a kun wa n'a t'a kun a bɛ se k'a di cogo di n'a b'a kun o ta e bɛ ala fɛ ka tɛmɛ a kan n ko an de bɛ ala ko fɔ mɔgɔw ye donc an yɛrɛ de b'a an bolo don an kun an b'a bila n balanw kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔfɛ o nbalanko kuma nin hali sisan parce que hakili jigi a bɛ mun nafa kɛsi dɔ b'an bolo kɛsi nin a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye nin n'a ɲɔgɔnna degun bɛ se ka na n'a nana an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o wari ninnu na nka wagati dɔ nana kɛ rajoso kelen dɔ de tun bɛ an bolo ni u wele ko rajo sewa tigi ye heure kelen di an ma an bɛ an ka laseliw tɛmɛ fu fasa ye wari tɛ sara o hukumu de kɔnɔna na an ka Seydou dɔ fana ye kɛra sababu ye an ma Cheikh Tidiane Traoré ni o y'an ka président ye sira fɛ an ye rajo Kayira sɔrɔ rajo Kayira sɔrɔlen rajo Kayira tigiw y'a yira an na k'a fɔ degun bɛ olu kan dɔɔni donc olu tun b'a fɛ k'a di an ma fu fasa yɛrɛ ko ye heure kelen nka a ka gɛlɛn donc an k'a lajɛ an bɛ to ka dɔɔni dɔɔni di donc ko kalo o kalo ko o tɛna tarif normal ta an ye mais k'an ka 8000 sara kalo o kalo an bɛ 8000 sara o 8000 nin an y'a jate minɛ k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ça va pas a tɛ se ka ɲɛ kalo o kalo fitini fitini mun bɛ fara a kan an tɛna se k'o sɔrɔ kɔrɔnatigi dun an k'an jigi kɛ ala ye ani an yɛrɛkun ala bɛ an dɛmɛ n'o tɛ k'a fɔ ko kɔrɔnatigi bɛna financement sɔrɔ Kuwait a bɛna financement sɔrɔ Arabie Saoudite a bɛna financement sɔrɔ Iran o kuma tɛ yen dɛ a bɛna o ko dɔ b'an bolo Angleterre kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ parce que munna o tɛ Kur'anu fɛ maaw tɛ kɔrɔna fɛ kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ kɔrɔna jukɔrɔma don do o yɛrɛ ko k'an ye kafiriw ye donc an jigi bɛ ala ye ala ko k'ale b'a ka diinɛ dɛmɛ a b'a dɛmɛ cogo di o to yen a yɛrɛ b'a sago a b'a yɛrɛ sago de la wa a b'a sababu kɛ mais o sababu tɛ bɔ fan wɛrɛ an yɛrɛ de don a bɛ mɔgɔ dɔw kɛ waritigi ye an cɛ la hali kana se k'o kuma na dɛ walima a bɛ waritigi dɔw de tuubi u bɛna don an cɛ la olu de bɛna ala ka diinɛ dɛmɛ n'u ka nafolo ye karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ mais an bɛ mun na an kana jɔ a la c'est à dire fitini fitini donc an nana mun de kɛ walima an bɛnna mun de kan an ye ɲɔgɔn sɔsɔ an ko bɔn an ka nin to yen rajo so filanan ye an k'o to yen parce que a se t'an ye o don yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu tun ko an k'a to yen ne yɛrɛ b'a la an k'a to yen diɲɛ kow bɛna dɔɔni dɔɔni n'o tɛ vraiment kalo o kalo 8000 a se t'an ye n'a ma se ka sara a bɛ kɛ lebu ye Cheikh Tidiane Traoré kelen de ye mɔgɔw ja gɛlɛya a ko heyi foyi ko nin ko an ka tɛmɛ n'a ye kɛ a yɛrɛ de ye fan bɛɛ kɛ mankan ye donc an y'a to a t'a la bi sɔgɔmada in na n bɛ tila ka récit nin jira aw la ne ye récit nin jate récit 14 a daminɛ ni sisan cɛ wari 14
560 000 wa kɛmɛ ni wa tan ni fila a bɛɛ bɔra sayidu ka kalo sa o kalo sa wajibi tɛ dɛ fitini n'a se b'i ye i b'a bila malan kɔnɔ o de bɛ to ka kɛ ka radio so ni sara wa seegin an bɛ wa kɛmɛ ani wa tan ni fila de la bi nin kalo salen a resi nana dafa tan ni naani wa seegin yɔrɔ tan ni naani o ye wa kɛmɛ ani wa tan ni fila donc jɔn de bɛ ka nin kɛ ala ka masaya kɔnɔna na aw sayidu de don donc nin ye baara mun ala de y'a latigɛ o wari min bɛ ka don o de fɛ an jɔrɔlen yɛrɛ tɛ bilen dɔw yɛrɛ tɛ kɛsi kɔnɔ wa yarɔ caman bɛ kɛsi kɔnɔ bon sisan ni kalo sara yala an bɛ mun fara ɲɔgɔn kan kalo yɛrɛ la a bɛ se ka 8000 yɛrɛ dafa wa an yɛrɛ jɔrɔlen tɛ o la n'a y'an ja an bɛ se ka kalo yɛrɛ dɔw yɛrɛ tɛmɛ an yɛrɛ tɛ wari yɛrɛ minɛ mɔgɔ si an b'a fɔ a kana foyi di parce que 8000 bɛ yen tiɲɛ tɛ donc nin ye ala ka kisamaciya ye donc kɛsi filanan maintenant kɛsi dɔ nin o ye bon kɛsi yɛrɛ tɛ o kɔni o ye n'a nana an bɛ to k'a latɛmɛ sira dɔw la o ye jaka ninnu ye jaka k'a fɔ ko wajibi a bɛ na ni jaka ye o kuma tɛ dɛ wajibi t'a la dɛ jaka yɔrɔ mun ka nɔgɔ i ma fantankɛni mun bɛ yen i bɛ se k'a bɔ k'a d'a ma kamakɛ a b'a ni lafiya i b'a fɔ ko nin ye ala ni yɔrɔ ye i b'a d'a ma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu jaka di cogo an delila ka jaka babu kɛ an ka ustaz yɛrɛ ye jaka babu kɛ ustaz Ibrahima Konate tiɲɛ tɛ ka fara an yɛrɛ sayidu tɔw kan jaka babu a bɛ bɛɛ bolo donc tuma dɔw la ni an ye jaka ninnu sɔrɔ an bɛ se k'a latɛmɛ ni nin sira dɔw ye donc hali sisan an b'a hakili to kɛrɛnkɛrɛnniyala bamakɔtɔ ninnu kɔ la les veuves filiyatɔw wala yatimɛden ninnu a ko Mamadu Lamini k'u bɛna i ɲininka baara jumɛn de bɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen na dugumakolo sanfɛ yan ani kiyama yɛrɛ mɔgɔw bɛna se i ma k'o ɲininka o la ko n'u nana i ma wa u nana alakira ma o ɲininkali o y'a tɛnku alakira kan a ko ala ko kira ma a f'u ye ko ka hɛrɛ kɛ yatimɛdenw ye ko o ɲɔgɔn baara ɲuman tɛ dugukolo sanfɛ a bɛ kuranɛ sɔrɔ jumɛn aya 100 ni aya 20 a sɛbɛnnen bɛ yen suratu Bakara aya 100 ni aya 20 donc nin ye an ka baara ye yanni an fana ka sa don cɛ an tɛ ɲinɛ dɛ sayidu denbaya minnu bɛ yen ni u yatimɛdenw de don karamɔgɔkɛ fo n'a sɔrɔ an dɛsɛra dɛ an fana se ye mun ye a ko la ni an ye dɔɔnin sɔrɔ an b'a hakili to u la dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔn quoi u bɛ mun fɔ o de don ba kelen fana man ca ɲɛnamaya kow bɛ tan de donc nin ye baara nin dɛ ni an tun bɛ nin baara ye ni an tun bɛ nin baara valeur dɔn parce que a ko baara dɔ bɛ yen ɲumanya quoi ɲumanya kelen k'a b'a kɛ 10 ye a y'a daminɛ ni 10 ye kuranɛ sura 6 aya 100 ni aya 60 mais kabako ye mun ye a bɛna kuma dɔ fɔ i ye Bakaratu kɔnɔna na aya 100 ani 61 a ko kelen bɛ se ka kɛ tisan 7 ɲɔgɔnna ye tisan 7 ka dɔrɔmɛ kelen a bɛ se k'o kɛ tisan 7 o tɛ tisan kelen o kelen bɛ taa den 100 d'i ma o joli 7 mais o aya kelen ne a bɛ se ka taa fɔ ko bon ko e se b'a dɔn dɛ ko ale tuma dɔ la ale yɛrɛ tɛ a kɛ 7 k'ale b'a jidi ka tɛmɛ o yɛrɛ kan sans compter donc ni an tun bɛ to ka an ka baara dɔw ye an tɛ jɔ a la kabako de don dɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye a ye mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ mun ma a tɛ se ka mɔgɔ ɲɛ a yɛrɛ ye o de wele yatimɛ mɔgɔ mun tɛ se ka mɔgɔ ɲɛ a yɛrɛ ye n'o tɛ n'an kɔrɔbayara an tɛ yatimɛ ye bilen parce que an b'a koron ka minɛ karamɔgɔkɛ an bɛ kutukutu kɛ dɛ a dɔw yɛrɛ ka kutukutu ye a ka gɛlɛn dɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu cɔ donc o la n'a fɔra yatimɛ mɔgɔ de don dɛsɛbaatɔ mun tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye fo a mɔgɔ ka dulon ka mɔgɔ wɛrɛ la donc ni ala jɛnna n'a ye dimanche mun bɛ nale an bɛ balokow ɲɛɲini k'a ye sɛgɛrɛ donc wagati mun bɛ nale ayi wari bɛ yen quoi wari bɛ yen a tɛ comme wari tɛ ɲini mɔgɔ fɛ ten dɛ
ambe wari ñini mo ko fe wakati ni wakati wote juma doya juma kalo laba na se kera munye doro e ba bla mbalan kono point na se tie fana ambe do ka ala ka senati parce que prefix de l'intérêt wa ni ye se fana soro anta fo ake mo ta bi ka ke mo ye bana tigi e de be mo yamaru e de be mo wero yamaru donc ko e be tande kora ko be ka famu donc déjà mun programme lendo o donne o warbe ka banko ama fo kaka wadi hakli jigi kuma wodi do kata anga baran nu kono nana sinim anga baran shahdiya e te do were shahdiya e ninde ko ka siriya ala ka kuma na dron e to ka ala ka kuma ta e babla pratique la ici ko ni da na mayira e ba fo ki yame isoro donc o kuna funi fana be donc vraiment ambalma ke e sedu jakte ni oye bambakato dogoke ni oye jigi jakte anana anfeya ni ya yira ana tuguni ka fo shaidu gele yara tundu no ta atika na oh akone mako don adela ka nebele akoko ale dogoni no be a dogoni yere ana a dogoni ubi to ka nebele ubi to e fana be radio na radio émission ke jakten amena de bi kota de mais c'est yere la bi a yere wulla ka se ya ni ba yere na ka ko hakikatan ko ni dafale bo ay kuna fo mundi amba fana o fana kuna fo ni dumay sabu akoko akademaya be ay demsenu toy donc masha Allah wakati nata o kono ka talenye masha Allah amina ay amina nyondo am fana bi wuli ama yere doni ametaye ameta ka demaya la ka segi ka uye o kanye tiama galo karamo munu be ni o ko karamo fa ku tugule mo karamo fa to mu ko afana be tan yira fato dama de be ote donc abo chuba de la wala o hoku hein sira korata to modo la am to ka nyon soro tout d'Afrique la 15h wakati comment elle sera korata oh voilà donc là am to ka nyon soro 15h wakati 15h tour d'Afrique là wala am nyon cheka teme parce que am to ka seli na meta am to ka seli en 14h am la sara seli 14h oh no nasara amba agosi 14h ka temene anga ko parce que ala ko ko nikle jengena ka bokun chema oui fi samawati wal ardi wa ina tuzirun ayo Quran surah bisa ba aya voilà tan shegi suratul rum donc foka tabla clé bi wakati aben la sara ka ja donc naya anja fana ambe soka toyi ambe takana seli 17h ya mais mun kan no ama anga na to sira la kasate ko bi ka ba parce que isi gina me sega sa me ba bisiga ka boni bisigla so la fana isa ya kade e ba kade noy do yene anga ta fa en kasra si anta fo juru parce que anga sara wakati ko no me atun kada anga siliana anga sa ko bi ka ba donc hokum kon na bi ato amena a leje ka ke poro parce que ambe nyini galu daele 13h15 be wala ambe nyini gali daele nyini gali ni ket nyini gali wo nyini gali muye awja c'est à dire que nyini gali aw bolo vraiment nyini gali molo ya tala kuma la nyini ye muye nyini gali en fait ya molo ya te nyini gali la e ba fe ka fe mun famu e be nyini gali ke ne mun be ka kuma aw fe ninga loni ba kan mbe sura ni aya bo amba leje na aloni te ne la shahidu biya usal kamara nunu biya hasana kamara nunu be alfa samake nunu biya sedu keta nunu be usal anga karamo ba yere ni o sekti ya trawere nu ubebiya aw yere fere biya otawa do bi singa foko bo jabi ni abini sura ikono abini aya ikono ni ama soro fe amba fo bo e ka nyingali ngela ko jute donc si ça e ka nyingali amba jabi ni wakati were parce que tiere la bi koni chadi era masoro mun sera ka aya sura ko Allah o donc hokum ko nan ambe nyingali labla nyingali labla kunye vraiment anga to ka nyogon boro ta soro dobi na ya juma kelen juma fla am to ka nyingali do ke yene anga ke krefe nyingali ma balide o fana kay e be fem famu mais ni ani o fana te kelen parce que enregistrement bi ka ke et puis jama yere biya donc ni nyingali kera e ka nyingali jabi abe pen nafa abe mo chama de nafa otawa donc kera kera yala
amba kanu vraiment mo munu bena ya shaidu kura ni ko ka nyingalu fendo nyedo dina kiri do la walma nyingali ko donc wala kuma be di awma abe nyingali ko tubala inshallah kuma labla le do ko mum ba fa ka kuma ta ka nyingali ke e be bolo korata doron ambe singa ita e be togo ni jamu fo wala sa o fana hokum konana mo ko bena idon kata adama samake ni an koraka adama samake bismillah ni ale be fa ka jaka di sisa ko yala e kanga fo ko ni ka jaka yo e ka jabe be alquran sura tan kono nana nubel ko yunus suratu yunus aya bi woroni kele ako mo lamin kawte bara fusike kawte awte na qur'anu fanshi kala koro bi ga famu fo aka soro e ba fe ka ke tuman men ala kera shire akola ka depuis wat e watan soro e wa kelin bo depuis e wa kelin bo ko bara ni ko atika ka ale nyana made ko ale ya adon ka bo do e be o wa kelin e be ta di mo ko do mo ko mun kanga jaka soro e ba di o ma e be ko do e mo ko tala ka ko ni jaka e sabu koni awdo na birfini kono ka fendo miri kono sura tan kele aya du kala ala bakala ko baran te ke ala nyanam bismillah gawsu trawre ñingal do be gawsu trawre fe ala kan be sabama bon ne ga ñingal ne ma fa ka suran do de ika wala wala ni do ne o de ka ba fe ka sura do de wala wala li soro ala ko qur'an kono ko ya ayyuhal ladina amanu ko ya ayyuhal ladina amanu no ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ko ati'u Allah ati'u rasul wa ulil amri minkum wa fa'i sura nani aya bidrun kono do aytugo alala aytugo alala katu alaka kirala aytugo alaka kirala ani anyemaw bo ko fa in tanaza'tum fi shay'in ko ni afo afora nyongo ko kodola e bo o yori wala wala de ono fora yoro la kodola arduhu ila Allah wa rasuli ay na fora nyongo de kodola e mem ko akoko aba fe ka don ko na fora nyongo kodola misalila masalan ami misali sunu dima wala sai ka fendo ko c'est ça dina kono nana ala ko hakili dunkew olu de birala ka miri keni ala ka ayaw ye sabula kitabuni jigina wala sanga tasina ye kitabun mubarakun yadabbaru ayati wal yatazakara ulul albabi bo sisa enene amse ka to borola ambe ye kornatigi ye misal de donne an ka ti hadisa tigi numa parce que hadisa tigi numa ko ni olu ko te yɛrɛ quoi mais e ka kɛ kornatigi ye ne ka kɛ kornatigi ye e ka na bara e ka na sɔrɔ ne bolo bɛ n ka n kamaw kɔrɔ bɛ ka n bolo seere ne o bɛ mun wele ko bolo minɛ k'a sɔrɔ e tɛ bolo minɛ n'a ye e bɛ se k'a fɔ e bɛ se ka nin ɲininka nin ye dalu jumɛn dalu jumɛn de b'i bolo nin na parce que e bolo de bɛ jigin tiɲɛ wa nkalon bon ne fana bolo de bɛ minɛ misali de don han bon sisan e ye kɔrɔnatigi ye e ko ala e ko kira ne ko ala ne ko kira mais bato kɛ cogo ni kelen tɛ bon sisan e kan ka i ka dalu de di bolojigi kan ne fana kan ka dalu de di bolo minɛ kan ni e ni ne n'an sera ka ɲɔgɔn faamu vraiment n y'a ye k'a fɔ bolojigi de ye tiɲɛ ye kabini an ma taa yɔrɔ jan n b'a fɔ non vraiment i ka dalu ka kɛ ni ne ta o ye ladiriya ye mais vraiment n y'a ye e ka dalu ne bolo non ne ta de ka kɛrɛ ni ye k'a sɔrɔ an bɛ ka dalu ta ala ka kuma na maintenant ko an ka taa ɲɛmɔgɔw fɛ
ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye lɔnni dira minnu ma الراسخون في العلم an bɛ taa ye i bɛ taa i ka dalu da kɛnɛ kan ne fana bɛ taa an ka dalu da an ka ɲɛmɔgɔ dɔw an dalen bɛ an bɛɛ dalen bɛ a la n'an taara a bɛ an bɔ ɲɔgɔn na quoi o de ka ko mais a bɛ an bɔ ɲɔgɔn na ni koranu dalu ye dɛ azza dalu tɛ dɛ a fana bɛ na ni ka kuma sɛbɛntiya ni tafsirul ayati bil ayati fil qur'an nasirul haka fil qur'an fil qur'an o y'a sɔrɔ a ka lɔnni ka bon e ta ye a ka lɔnni ka bon ne ta ye an kɔni sera ka dalu jɔ ɲɔgɔn na mais an ma se ka ɲɔgɔn faamu donc mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ mun bɛ an départager a ko la a bɛ se k'o misali dɔ ta n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fo bɛ kɛlɛ limanajɔn dama a b'o fɔ i ye a lamɛn ko n'aw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ ɲɔgɔn bugɔ yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn bugɔ a k'o ko se ɲɛmɔgɔ ma a bɛ suratul hiji hujurat kɔnɔna na aya kɔ 9 limanajɔn bɛ ɲɔgɔn tarabaso fo saya yɛrɛ bɛ se ka bɔ a la setani bɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ko bɔn ni groupe sabanan limanajɔn sabanan n'an nana an bɛ a lajɛ aw fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuma aw fɛ an b'a lajɛ jɔn de jo b'a la ka tɛmɛ jɔn kan ni an y'a ye k'a fɔ jo bɛ e de la ka tɛmɛ sedu kan a ko an b'a fɔ a ka sabali n'aw sɔnna o ma a fɔra a banna mais ni aw ma sɔn sedu ko k'a t'a dabila an bɛ fara e kan k'an bɛ sedu kɛlɛ Allahu akbar ka sɔrɔ a fana ye limanajɔn ye mais an bɛ fara e de kan sisan parce que an y'a ye tiɲɛ bɛ e bolo ka tɛmɛ a kan donc an bɛ ale kɛlɛ numu kɔrɔna sura 49 aya kɔrɔna sura 49 nin tɛ aya 9 e bɛ se k'o kalan walasa a ka faamu kɔrɔna sura 49 a bɛna nin ye misali dɔ ye n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ nin ye fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ ye wa in ta'ifatani min al-mu'minina ittatalu fa aslihu bainahuma e nin mɛ donc a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fa bɛ kɛlɛ donc ala ko n'o kɛra ko an ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ n'an donna aw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ don ni munafigiya ye dɛ an bɛ don ni kiiri sira ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu kiiri ni an b'a di aw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a bɔ ka bin sisan an de ye ɲɛmɔgɔ ye sa an b'a bɔ ka bin aw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jo di e ma ka sedu jalaki sedu ko k'a t'a dabila sisan kiiri ko kuma tɛ yen dɛ an bɛ fara i kan kan se ka la dɛ an bɛ a tarabaso fo kelen bɛ kiri n'a kirina an bɛ jisuma fufu a kan kɔfɛ an b'a lawuli an b'a fɔ i tɛ sabali a bɛ sɔn yaye nin de ye nin y'a dɔ ye kɔrɔfɔ faamuna i ka tɔmɔta sɔrɔ walima i b'a fɛ an k'a jidi ka taa a b'a bɔ ale tɛ an ka baara tiɲɛ ko ka sɔrɔ k'an sɔgɔlen don kitabu in na k'ale t'an ka baara tiɲɛ madama an sɔgɔlen don kitabu in na kuran sura 7 aya 7 a ye tugu ala kɔ a ye tugu kira kɔ e bɛ taa o jaabi sɔrɔ kuran sura 4 kɔnɔ aya 80 man yuti rasula faqad ata Allah ala ta in de ye ala kira ta ye o ni sɔnna ala kira ta ni ala kira bonya dɔrɔn ko ale t'a banna i y'ale bonya parce que ala kira ye ale ka muhammadun rasulullahi ale ka ciden de ye ala kira ye kuran sura 48 aya 29 jati a sɛbɛnnen bɛ yen wala an bɛ ɲininkali di mɔgɔ minnu ma Buare i bɛ Dawuda Buare ni an balimakɛ Dawuda Buare a fana siɲɛ fɔlɔ ye nin ye i ye siɲɛ filanan de ye nin ye jati donc ko k'ale ka siɲɛ filanan ayiwa an ka tɛmɛ n'a ye ne babu ɲɛfɔ dɔ ɲɛna ale ye babu ɲɛfɔ dɔ ɲɛna ko seli jogo pardon ko jogo de ko joli de don bon a ginoli n'a bangeli ko fana wala ye ko k'a fana walawala ye n'a tun b'a sɛbɛn ma a yɛrɛ bɛ se yan n'o tɛ an bɛ se ka walawala n'o tɛ an mago foyi tɛ ka walawala ye dɛ
tiɲɛ yɛrɛ la hali n'a ye seli dabila a t'an tɔɔrɔ kuma y'o ye parce que nin ye mɔgɔw de ye an degera nin na an bɛ radio sow la an bɛ laseliw kɛ radio sow la mɔgɔ dɔw fana de bɛ yen ala ko wa nanzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in an ye kɔrɔna ni jigi e ka Muhamadu ka fɛn bɛɛ lajɛlen de walawala n'a ye mɔgɔ dɔw fana de bɛ ala ka diinɛ kɔnɔ walayi u ko k'u ma sɔn o ma ko parce que seli ma walawala seli jɔ ko ninnu tɛ yen tiɲɛ tɛ la a tɛ kɔrɔna kɔnɔ ala dun ko kɔrɔna yɛrɛ de jiginna ka fɛn bɛɛ lajɛlen walawala tibyanan likulli shay'in a bɛ sɔrɔ ka taa f'i ye ko wa tafsilal kitaba la rayba fihi min rabbil alamin Quran sura 10 aya 7 abi kɔrɔna mun bɛ an bolo nin ko kɔrɔna walawalalen de wa siga na tɛ alikɔrɔna kɔnɔ wa a bɔra diɲɛw de daba ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ni e yɛrɛ bɛ fɛ ka jɔko nin dɔn comme an ye jɔko ni émission kɛ an ye a kutuba kɛ ni e yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ segin k'a d'i ma tuguni n'o tɛ nafa t'a la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de y'i ci ko e k'an ɲininka o la an mago foyi t'a la k'a tigi jaabi n'a ye a tigi ja a ka limana k'a fɔ ala ka kuma de ye tiɲɛ ye kɔrɔna kelen de cira ala kira cira ni kɔrɔna kelen ye n'a y'a ja a ka limana n'o ye n'a y'a ja a ka limana k'a fɔ ala kira kɔfɛ kitabu minnu cira o fana ye ala ka ciden ka kuma ye ni o ye bukari ni muslim ni abu dawuda maintenant ala kɔni y'i kali kira y'i kali ni kɔrɔna tɛ ale ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ala ye ale seere ye ala kira ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye a ma dɔ wɛrɛ kɛ ka mɔgɔw bagabaga fo a ka kɛ ni kɔrɔna kelen ye a bɛ kɔrɔna sura 6 aya 19 kul ay shay'in akbaru shahadatan ko ala de ka bon seere bɛɛ qul allahu shahidun bayni wa baynakum uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi ومن بلغ أئنكم بالقرآن به ni عليكم ala ye ale seere ye qul ako Muhammad afɔ ayu shay'in akbara shahadatan yala seere yala ne kan ka i kali fɛn dɔ la walima ka fɛn dɔ kɛ seere ye ko yala e b'a dɔn fɛn mun ka bon a bɛ ka kira de ɲininka ha kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔ a bɛ tila ka kira kala ala bɛ kira ka tila ka kira yɛrɛ kala a ko bon ne ala de ka bon ne ala de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen seere la bon ala kira sɔrɔla k'i kali ala la a ko ala e ye ne seere ye ne ni u cɛ la ne ni maaw cɛ la ala e de ye ne seere ye i ye mun wahayu ka d'i ma ko n ka mɔgɔw bagabaga o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ o ye kɔrɔna kelen de wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi ni ale ye karamɔgɔkɛ e y'i ka jɔko sɔrɔ bukari kɔnɔna na bukari tɛ tiɲɛ ye e y'a ta lakadari kɔnɔ lakadari tiɲɛ tɛ kitabu jiginnen tɛ kitabu wahiyilen tɛ wahiyu tɛ walafilen don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wahiyu tɛ wa n'i dun ye kiri t'a kɔnɔ kafiri de ye man lam ya'kum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun Quran sura 2 aya 4 karamɔgɔkɛ kana kuma u fɛ i b'a ɲininka ko yala ko o tuma ko seli jɔko tɛ kɔnɔna kɔnɔ n'a ko k'a t'a kɔnɔ i b'a fɔ ko subhanallah ko i b'a fɔ k'i y'a to ala ma sabu ala mɛ i b'a fɔ a ye k'a sɛbɛnnen bɛ diden mun bɛ mɔgɔ kin a bɛ di fana a bɛ bo kɛ k'a bɛ bo kɛ a ka bo ye diden ala de bɛ ka nin fɔ a b'o fɔ kɔrɔna diden yɛrɛ sura kɔnɔ kɔrɔna sura 16 aya 68 69 k'a bɛ bo kɛ a bɛ yiriden façon bɛɛ dun a bɛ o kɛ bo ye a b'o kɛ nbalan kɔnɔna na ko nbalamu kuluju kuluwo ani aw yɛrɛ ye mimma ya'rishuna munu an ka di bɔlangana dɔ filɛ nin ne yɛrɛ tɔgɔ ma de Usman Ture munu ani aw bɛ munu mun bila ko ne ala yɛrɛ de bɛ diden ninnu ci ka taa munu nin kɔnɔna na ko wahayi de bɛ olu la ne ye wahayi lɔnni yɛrɛ de bɛ ale fana na n'i y'a bila dɔrɔn a bɛ taa a se ka bo kɛ fan wɛrɛ fɛ ala de ye ma sɔn a ka bo kɛ ten quoi i n'a fɔ kɔnɔ bɛ bo kɛ cogo min na walima dimɔgɔ bɛ sin ka bo kɛ i kan ka tɛmɛ ale tɛ bo kɛ ten dɛ f'a ka yɔrɔ dɔ de ɲini yɔrɔ mun labɛnnen don parce que ala de y'a bila a la a bɛ bo kɛ n'a ye bo kɛ ko a ka bo nin ye a ka dunfɛn de ye wa fura de b'a la a bɛ aw kɛnɛya
fihi shifaa'un abaw kene bo iba fay ko o diden sura aya bi segini konoto ala yi kali ko korna ye fem bele jelen wala wala iye fem be kulli shay'in iba fay na ye sili bo ala ka ta chena de iba fay na ye sun bo ala ka ta chena de parce que avec ala yere de ngalo tigiya atigi bi ka ala yere de ngalo tigiya iba fay ko jakate bo ala jaka wala wala lu korna kono iba fay hiji ke tugo a wala wala lu korna kono ala de ko ka ye fem bele jelen wala wala ni qur'an ni korofo bi ka fam donc en claran dina mogo munum be hadisa kan comme ango qur'an ye an wasa ala ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim qur'an sura ngoni kono da bi ako mbon mage ko yalla qur'an ma e wasa wa qur'an ma aw wasa wa qur'an mun jigina ni abala ka kala aw ye ko o ma aw wasa wa ande ko qur'an ye an wasa maintenant comme jamana kono nana an wolo la kasoro kitabu wero de be mo bolo korna mu wasa parce que korna kera bolo ko fe korna sura mu gandu aya kira ira de ko de sulu ya rabbi inna qaumi itakazu hadha alquran mahjuran botewa o bo sisa comme anye korna tiki donc ulu ko amma ko korna selma wala wala ko kele be de flendi ko sun ke tuko ma wala wala ko jaka ke tuko ma wala wala iba fay ko ala ko fembele jeli wala wala lendo akono donc antena seli wala wala ye abe kaka ta seli nyina akono ko nasro ala de ngalo tikela akulu wa ala to yetien fola ala de ngalo tikela ye wasala sigatala ay amo ko tala ka tam wa ni mo ko bala ka tam amba dima wala mo wala a émission be akupo be wala mo wala anga tabani ni ngalu seku Salamu alaikum. wa alaikum assalam ibi présenter Aw Seku Dambele. Awa alu korokedo. seku damele alu badra alu korokede Ni mogo be ka nafla de wala wala ni. nafla Ni kala farda sella. Ni kala nafla mi sella. Ne ba chaman ke. Ani fufe. Ni nafla sella. Hakita. Safinu witri. Nke dani ma safinu witri seli. O ko fe mi kala wuli ka nafla seli. O shuka dogon. Ali man ke. hal ni man kene arata alfajr fatra Mogo be e be feka o don wa bon a semenen be korna korna na quran sura ta ani wolumla biru da aya konoto aya bi wolumla ni konota ay munde ko wa min al-layli fatahajjal bihi naflatan laka ko su klange ki ka naflak naflatan laka yen ko su klange su kono ibe hake dota hake su hake ibe su kle hake ibe kle hake do le hage. Planche we mi. awo su hake do Mini. voilà ki ko ota ni ota ki ka seli jo ka jidi nafla o e jidi ni seli jidi ni fa ka seli jidi ki bo ken ni minu sera ka tabla kene ci wakati ako ala kira tumbe o barake Quran sura aya muga ako ala kira tumbe suta abe suklan We are go fast and go fulu. no asema dika ala kira sema dika mota bana de tumbala ala kira nyogo mo kena ma fite mana kan ala me c'est ne la gafunwa Miri a foto la. donc ni minu sera voilà on fait comme zukuru fal kawli kurura ni de wele yuni fado ya la wayu ke ka zukuru fal kawli kurura kuma ma de ako kira tumbe joli ke abe sufela ta klange walma abo klange flanata walma abo klange sabanata 2h 3h minuit fokata la kene ci ni kene cira kika seli jo ko o wakati ye o fajiri ko ika korna kala ale ala ye na ye jabi se ka to seli kono to so korna kala Allah akbar ko korna to kala sisa fokata
lolo tunu ne lolo tunu na e bɛ a jɔ sisan e bɛna seli farda e bɛna don farda de la o ye nafila bannen ne lolo tunu na dɔrɔn fajiri sera Allahu akbar. suratul aturu Quran sura 52 aya 40 ani 9 a sɛbɛnnen bɛ yen tuma min ni lolo tunu na a ko ko aye ala ko suma kɛ ala ye subhanallahi o ala ko suma ni pour que e ka da la k'a fɔ seli de ko don a bɛ t'o d'i ma Quran sura 7 suratul larabi aya laban aya 200 ni aya 6 a ko mɛlɛkɛw b'o kɛ ka taa sujudu don Allahu akbar. donc k'i k'o kɛ su dɔ la subhanallah i b'o kɛ su dɔ la ani tumana min na ni lolo tunu ni lolo tunu lolo bɛ tunu ni dugu jɛra kɛnɛ tigɛra tile ma bɔ mɛ kɛnɛ jɛra donc tile lumière bɛ sankolo minɛ a bɛ lolo la tunu voilà donc dugu ma jɛ mais tile ma bɔ mɛ dugu jɛra a ko ko wagati kelen kɔnɔ Kuranɛ sura 38 aya 17 18 19 a ko Dawuda ko fɔ Dawuda tun bɛ ala bato kɛ kosɛbɛ ko an tun ye fanga sabati a la a tun bɛ bato kɛ kosɛbɛ wa an ye kuluw kolo a ye kuluw kolo a ye ani kɔnɔw u bɛ kasi kɛ a nɔfɛ u bɛ bato kɛ sɔgɔma ni wula donc kɔnɔw bɛ jɛ ka kasi wagati min o ye fajiri ye donc safo nafila bɛ lolo ka sɔrɔ lolo bɛ yen ka taa bila minuit o hakɛ de kɔnɔna na nafila bɛ kɛ o wagati de kɔnɔna na nafila hakɛ t'a la n'a y'i diya i b'a kɛ 2 ye n'a y'i diya i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na safi witiri i b'o dɔn wa Kuranɛ sura 89 aya 3 mais dogo saba in kɔni bɛ père impair fila kelen fitiri ya jumɛn witiri a faamuya safi fila ani kelen fitiri ye jumɛn fitiri quoi fitiri seli ye jumɛn fitiri ye saba ah voilà e bɛ ka safi wala witiri de kɛ fitiri tɛ dɛ witiri kɔrɔ kelen safi i père witiri impair kelen fitiri seli quoi tile bin e bɛ seli mun kɛ tile bin o y'a ye fila kelen jɔko fila jɔko kelen o mɛ e bɛ ka safi yɔrɔ witiri mun kɛ o tɛ fila kelen e t'o kɛ joli o tɛ tiɲɛ ye o jɔn y'i bila o la o tɛ tiɲɛ ye quoi ayi balimakɛ Sissoko ada Daba Sissoko bismillah Daba suratul maida kɔnɔ a ko ko ya aw minnu kɛra kitabu dunkew ye madama ni Tawrata t'i bolo Linjil t'i bolo Kuran t'i bolo bon ma se k'a fɔ kosɛbɛ parce que ne tun bɛ hadisaw kalan n nana fɛn dɔ hadisa kalan na n y'a bila parce que man ta fani nafa e tɛ se k'i ta fan ani nafa hali sini i tɛ se k'o sɔrɔ a lamɛn e ka nin ɲininkali jaabi filɛ nin Kuran sura 5 kelen kɔnɔ e ma fɔ suratul maida e ye mun fɔ a bɛ 68 d'accord que vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Pour que vous famu, kitabu ye sabade, manto ye sabaye, ala kira chira diembema, abo Kuran sura 34 aya mugani sheki. Bon sisan diembe ikono kana na ka sɔrɔ kitabu dunke o be ka ban. Ala kira chidon o ya sɔrɔ mɔgɔ tun be munu be dina kan ka ban. Ni wele ko akoro parce que atani inna haza la fi sufil ula Ibrahima wa Musa Quran sura Sini wolonwula ka cigita kono do. kuma lamɛn a nana sɔrɔ ala ka cikan bɛ dugukolo sanfɛ mɔgɔw bɛ ala ka baara kɛ maintenant comme a cira diɲɛ bɛɛ ma k'a ka taa se olu tigilamɔgɔw ma n'a sera o tigilamɔgɔ ma a k'a f'u ye k'u ka to ni u ka kitabu ye o ta ni ka ɲi ale ma ci ko o ta banna dɛ a bɛ Kuranɛ sura
duru binanya hasa wa kayfa yuhakkimunaka wa indahum at-taurat yala munde koso alamede chugodi aw kitabu tawrata chugodi aw bena ne ala kirama ko ne ka kiride aw makaso tawrata ba wulu ala ko ne ma ko nga fo aw ya ak ni ale ka kiride aka to nay aka kirtiga nay debe ka kora fo abena aya bina ni wolum la wal yahkum ahlal injila bima anzala Allah fihi injila be kaka fo injila tigu fana kira de ne ko na kono kuma ide ko kira ka fo injila tigu ye olu fana ka kiri tiga nu tay Allah ko na ala de côté iko fu ye ata bana o de man lam ya ata bana abi injila bla injila bina ta bina abi tigu ne ko o ma fa ye de kaka fo ta tigi ku ka tigi ku ka tonu ka ta injila tigi o ka toni o ka linjile ayere fana Quran sura binani aya binani shegi ka fana ka kiri tiga ni atani mo ni nyon cella ko aw kelen wo kelen ne kiri kitabu ani bato ke chogodi awma Allah akbar mina aw la jarabi ka flenaye mina aw la jarabi ka flek na tu ne ala ja ne tumbe aw ke manton kelen mais nya aw ke manton sabaye ni chogo yala koso aka nyogon da here ma fastabiqul khairati kamo ke ibe ka korofo fa mais mogo de bena andama kitabu tigu dama kitabu sabatigi o bena kari nyogona ka ango kari nyogona ango le de soto bakato no tawta kanane ayatan sa Allahu akbar ala bena kiriti o nyogon cep o ko sa ko na foro nyogon ko ka pata alama ka ko ni sigi alama yaye e kan nyingalin nana a jabi do flene mogo bena fo nyogon ko o be ko sigi alama ala na ka kirama donc ala be kuma do kira da ka kiri tiga bo ko kira tey don ba munu be bi an fana na foro nyon ameta ulu fe ala me sisan kitabu saba ama fa yewa tawta mo fe linjila mo fo ye korna mo fo yewa korna sura duru aya binani saba korna sura duru aya binani wolonla korna sura duru aya binani sega ama fo yewa ko saba ko aw kelen ka kiri tiga ni aw taye a jarane aka ken njugara na to ne ala jamba o ken manto kele me nyaw ken manto saba ko aka nyokon fa de ni mabara o mo fo yewa mais manto nunu dama o bena kari nyokona korna sura fla aya kemen aya tan saba kala wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in yahudu yu kanto yahudia tawrata tigu nunu yu kanto nasara ma ibi nasara do eti yahudu do eti nasara do ibi yahudu do yahudu c'est les bien guidés Yahadi, les personnes bien guidées. Mon canal est au bout de Yahoudou. Ni me fait quoi, mais peut être Coran sur la piste à manipulata, aya mugani sama mugani nani. Comme Moussa, kitabu dira Moussa ma. Ne jamakulu bo uchela. Uke jamakulu kandale. Ufana be mogo kanda ni alaka ya mure madama ube aya wa. Ube tawta aya wa. Ebe ka korafo. Ebe ka famu. Akoko olu de bebele jamakulu kanale munu be tawrata ko olu jamakulu de bebele les bien guidés yahduna bi amrina maintenant nasara joye comme akoko yahudu ko nasara te fueka mais nasara joye bi nasara Quran sura bi woroni kele aya tan nani nabila isa no fa moko be nasara to mona na ayemu fo iskala lil hawar man ansari ila allah ko jone be ke ala deme joni be ala deme man sari ila Allah man ansari ila Allah qala al hawariyuna hawariyuna mo tumba no fe nahnu ansar Allah uluko ko ulu fleni obina ke ala deme nahnu ansar Allah yena sara me nahnu ansar Allah am fleni ambe ke ala deme nyoko en no fe nabila isa no fe donc jama ko mun tugura nabila isa ko linjila sira ko ulu de bele nasara bo sisan ko nasara ka toni utaye ko linjila ke ka kiri tige o ka uni no jela la yahudu ka toni utaye yahudu ka kiri tige ni tawrtaye Qur'an sura duru aya binani nani aya binani saba binani saba binani wulula binani shegi mena o jama kulu o bena fo nyogon ko yahudu nunu ko laysatin nasara ala shay'in ko nasara te korka yahudu de ko nasara te korka ko ya he aw nasara te ba aw te fu yere de la ko yahudu de ko nasara nabila musa kam mo olu de yu kanto nabila isa kam mo ko nabila isa kam mo te fu kam aha nabila isa kam mo ko nabila waqalatin nasara laysat yahudu ala shay'in olu fana ko yahudu te korka
وهم يتلون الكتاب kasɔrɔ u bɛɛ bɛ ka kitabu kalan u bɛɛ b'a ye ka u bɛɛ y'a ye k'a fɔ yahudiya ye tiɲɛ ye nasaraya ye tiɲɛ ye mais o n'a ta o ta o bɛ o kitabu kalan o bɛ ɲɔgɔn lagosi nasaraw fana ko yahudiyaw tɛ pɔri yɛrɛ de kan koyi a lamɛn dɛ jamakulu fila ma sɔrɔ wa hein a tɔ ye kelen tɛmɛ n'a ye كذلك k'a b'o cogoya la قال الذين لا يعلمون مثل قولهم mɔgɔ wɛrɛw fana nana k'u fana o tɛ olu yɛrɛ tɛ pɔri yɛrɛ dɔn olu yɛrɛ tɛ pɔri dɔn olu nana o ye mun de fɔ o ko yahudiw tɛ pɔri kan o ko nasara tɛ pɔri kan olu ko nin si yɛrɛ tɛ foyi o ye anw de ye Mohamed Lamine ka manto mɔgɔ hein hali bi u bɛ k'a fɔ olu ko nasara tɛ foyi yɛrɛ kan chrétien fana tɛ foyi kan yɛrɛ jamakulu saba ye ɲɔgɔn jalaki donc k'a sɔrɔ taarota bɛ jamakulu kelen bolo linjili bɛ jamakulu kelen bolo koranu bɛ jamakulu kelen bolo donc ala bɛ taa kiiri de di u ma sisan kɔrɔna sura 5 qul Muhammad a fɔ لستم على ya alal شيء kitabi ya aw minnu kɛra kitabu tigiw ye لستم على شيء aw tɛ fosi kan hatta تقيموا التوراة fo ka taa fɔ a ye taarota kiiri jɔ والإنجيل a ye linjila kiiri jɔ وما أنزل إليكم من ani ربكم fɛn mun jiginna ka bɔ aw tigi ala donc ni taarota tigi n'aw tɛ taarota kan k'a tɛ pɔri kan quoi ala ko kira fɔ fɔ u ye وننزل من القرآن nasara n'a tɛ linjila kan k'a k'a fɔ a ye ko a tɛ pɔri kan e mun ko e ye mumini ye parce que an tɔgɔ ye mumini ye an bɛ kuranɛ sura 8 aya 24 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ala y'i wasa nabi ɲuman ye ala y'i wasa ani mɔgɔ mun bɛ e nɔfɛ ni mu u bɛ wele ko mumini danabaw an de tɔgɔ ye an ka manto tɔgɔ ye mumini ye ko wa an fana tɛ fosi kan ni kuranɛ t'an bolo e bɛ bato kɛ hein i ka sun kɛ cogo i ka seli kɛ cogo a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ ko e tɛ fosi kan kɔrɔfɔ bɛ ka ban linjilatigi yanni a ka ɲɔgɔn jalaki ko nin tɛ fosi kan nin tɛ fosi ala ko aw si tɛ fosi la ma dama ni i ka kitabu yɛrɛ yɛrɛ t'i bolo i ka jaabi de filɛ nin ye an bɛ ɲininkali di nin ma wuli ka jɔ fɔlɔ an taara mɔgɔ seli kɛ tan salamu aleykum وعليكم السلام كربا سي basi ma foyi tɛ yen أنا جواتي jabate adama jabate n karamɔgɔ kunnatɛ bɛ yen jabate konate filɛ d'accord n bɛ bɛɛ lajɛlen fo masha allah ne ka ɲininkali ye lailatul kadiri lailatul kadri su kelen nin min bɛ ko fɔ nin a bɛ répété de wa ale kelen nin tɛmɛnen kɔfɛ a tɛ segin tuguni komi sunkalo sunkalo i n'a fɔ n'i y'a siɲɛ kelen sɔrɔ dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i ye kalo ba kelen wa kuma dɔ san ba voilà o de don quoi c'est que a na o na a bɛ segin kura ye wa bien a kɛ ko kelen min tɛmɛna depuis an kuntigi ka wagati o mankutu de nana da nin kan wa walima bon ne b'a fɛ k'o yɛrɛ de dɔn su kelen nin su kelen nin e bɛ kuranɛ sura 97 ta aya fɔlɔ aya fila aya saba o su kelen nin tɛmɛna quoi o su kelen tɛ na bilen yanni diɲɛ wuli cɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu parce que o su kelen nin ko fɛn dɔ de jiginna a kɔnɔ quoi o su kelen nin o bɛ wele kuranul karim a kalan kuranɛ sura 97 إنا أنزلناه في ليلة القدر an ye jigini kɛ lailatul kadri su an ye mun de jigi kuranɛ sura 17 aya 82 wa nunazzilu minal قرآن kuranɛ tɛmɛna ye وما أدراك ما ليلة القدر jɔn de bɛ o su ko fɔ i ye o su yala e b'o su dɔn i t'a dɔn ala bɛna o su fɔ i ye ليلة القدر خير من ألف ko شهر o su ka fisa ni kalo 1000 ɲɔgɔnna karamɔgɔkɛ i bɛ ka kuma faamu su dɔ de nana kɛ o su ni ko fɛn dɔ de jiginna mais a nana bɛn wagati jumɛn o ye raha شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن kuranɛ sura fila aya 100 aya 85 ko bɔ sunkalo kalo dɔ fɛ ko su dɔ nana o kɔnɔ ko o su kɔnɔna na kuranɛ jiginna ko bɔn fɛn mun jiginna ko o su barikaraya parce que kuranɛ de jiginna o su pour que e ka valeur dɔn fɛn mun jiginna e k'o valeur de dɔn parce que o fɛn de ye valeur di o su ma n'o tɛ o su nin tun tɛ fɔ i ye fɛn dɔ de jiginna o su in kɔnɔ o fɛn ye jumɛn ye o de ye kuranɛ ye bon kuranɛ ye fɛn jumɛn a ko ko kuranɛ ye lumière de yelen
abo fo ye suratu nisa ikono aya kema aya biwul nani na nani ko yelen bangelen de jigina dalu de ba kono nana abe sega kan qur'an sura duru aya tani duru tani woro akoko qur'an e limer jigine de limer bangele bo a limer ni abe ka limer ani limer do abe no de suma ani clé limer de kelen wa ayi ani clé limer de kelen clé limer be mo wosi abe kala bla mo wala e be wosi mais ani lumière duma de betani ñoy ani kalo lumière de betani ñoy ale be yelen dima a yelen kadi a yelen duma ye ate mo bla wosila korofo bi ka famu ko bon yelen mun jigina lelatul kadri ni su ko o yelen abi comme kalo ba kele yelen farle ñogon ka wakati kele ko kalo ba kele ka bo kalo kile tani du yaron o yelen abi yelen dama fo demselu du kula yeke bo kalo ba kele ka bo ñogon fe sangolo la wakati kele na e be se ka mire abi lumière mun dima bon ko korna limere ka bonu yo ka fe mun jigina ko su donc o temena ko korna ti jigi kuraye ko ka fo ni lelatul kadru wala nana korna be jigi on korna jigina ka ko mun kera abeka aboro de bo iye ko korfa be ka famu bon abeka fie fana ka ko de ni de au commencement était les ténèbres et la lumière fit sous ye dibi ko dibi e fɛn jumɛn su ye a bɛ kunfiya de misali di ma kunfiya ko ala kira tun ye kunfin ye kosɛbɛ a yɛrɛ bangera yɔrɔ min na ko kunfinw de don a bɛ Kurani sura 62 aya 2 kunfinw de don a yɛrɛ tun ye kunfin ye komi an ye kitabu ni jigi yelen ni jigi ka dibi gɛn ka dibi fara ka bɔ ka dibi yɛrɛ gɛn ni yelen ye donc akoko korona jigina kunfiya tuma kunfiya bana o de lelatul kadru ye donc ala bena o kalo de ta sisan abito ki bla bara do de la o kalo na ona tasi bla de donc kata o wakati ma c'est ça anniversaire o de suni ye abi bla suni de la donc o suni abi glan quoi abi ya fa natima ere moteur o wakati ibe dumni jo parce que moteur fe on fait mo be boli abi ise ko so mobile ba munu be boli a chama moteur fla saba de bal ni moteur kelen se gana dron o be a jo do be atalike abi temenaye wara ma din fana moteur de fe on fait mo be frottement ka abi kalaya abi kalaya korfo be ka fam ko so an kono bara kono na kakala parce que mouvement de be kay o de moteur na joro do adama den sale o de ko so dumni kalara cogo ni sira ka la teme ida kono dro abeta sumaye ati jeni kono na pourquoi ati jeni parce que kala be moteur de be ko comme jakata na kalara aka kala ko tawa donc si ça o de be o kala de be dumni tobi ko kini nunu aba ayelama fen kene ni ya dum aba ayelama aba tobi ka ayelama ina fa amanga tobi ke cogo mina korfa be ka famu maintenant san ye kalo tani fila de a bɛ Kurani sura kɔnɔntɔn aya 36 donc a bɛ kalo kelen ta mun kɔsɔ e ka o machine reposer wa o machine reposer tɔ la a bɛ kɛ a ka ɲi i ma i farisogo la ko a ka ɲi aw ma ko n'a tun b'a dɔn a ka sun ko parce que mɔgɔ dɔ b'a an kɔni wala an ka bana kana na namara kuma don a la ni ala b'a dɔn ni foyi t'i la sun kan ko sun ka ɲi i ma ko ne b'a dɔn mɛ i t'a dɔn a bɛ Kurani sura fila aya kɛmɛ na aya 87 bisegini naani sakɛ bisegini naani bisegini ni a bɛ yen kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ko a ka sun maintenant kalo kelen ni e b'o mun ta o ye ka furu lafiya quoi e b'a privé wagati dɔ kɔnɔna na bato de don hakili jigi de don wagati dɔ la wagati jumɛn tuma na kɔrɔla jiginna ko kɔrɔla jiginna Ramadan kalo de kɔnɔna na su dɔ kɔnɔ o su u nana sɔrɔ alakira tun bɛ sinɔgɔ de la u nana sɔrɔ alakira bɛ birifini kɔnɔ o de kɔsɔn a ko alakira ma ya ayyuhal mudassir kum wuli ka bɔ birifini kɔnɔ e bɛna kɛ baga i kɛra bagabagalikɛla ye donc o bɛna kiraya d'a ma a kɛra sufɛla ye a fɔ k'o su de baro bɔ i ye mais a bɛ dibi fana nalen na a bɛ dibi kunfiya bantɔ de ye nin ye quoi kunfiya banna ni Kurani ye quoi a b'o baro bɔ i ye quoi mais k'a fɔ ko sunkalo ni su kelen yɛrɛ tɛ
mais a daminɛ ni su kelen ye Jibrila tun bɛ taa ni ka segin kɛ tuma caman Alakira fɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mais a daminɛ ni su kelen de mais o kɛra Ramadani kɔnɔna na o de kosɔn a b'a fɔ ko saba kelen safi wal witr su tan n b'i ma ni su tan ye n b'i ma ni fila ye n b'i ma ni kelen su tan o su tan Alakira Jibrila tun bɛ na a ma a b'a baro su tan o su tan tile 7 8 9 10 a bɛ na o ko ko 27 de 27 dɔrɔn tɛ dɛ depuis tile 7 depuis su tan fɔlɔ Jibrila nali daminɛ su tan filanan Jibrila ye nali daminɛ su tan sabanan saba o de kosɔn a bɛ saba suratul Anzal na a bɛ aya sabanan a bɛ o baro bi saba suratul kadri Lailatul Qadr sura aya sabanan a bɛ o baro bi saba a bɛ saba di ma tuguni suratul Adukan kɔnɔ Kuranɛ sura 44 aya saba a bɛ na ni Kuranu ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a bɛ na ni saba tuguni suratul Fajr kɔnɔ Kuranɛ sura 89 aya saba a bɛ na ni saba ye saba yɔrɔ saba o ye joli kɔnɔntɔn o tɛ wa saba su tan o su tan saba siɲɛ saba a bɛ na leçon di Alakira ma Alakira tun bɛ pressé a ko non kana pressé quoi taa n'a ye dɔɔni suratul Kiyama kɔnɔna na aya 16 a tun bɛ fɛ ka télé ale bolo i jɔ ale bɛna télé ninnu na a ko taa n'a ye dɔɔni n bɛna d'i ma dɔɔni graduellement Kuranɛ bɛna d'i ma graduellement Kuranɛ sura suratul An-Nisa aya 27 ko an bɛna Kuranɛ d'i ma dɔɔni an bɛna d'i ma dɔɔni kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a bɛ segin suratul Isra kɔnɔ aya 100 ni aya 6 ko an bɛna Kuranɛ d'i ma dɔɔni kana pressé parce que comme su kelen dɔrɔn de don ayi mais a daminɛ ni su dɔ de la quoi o kɛra Lailatul Qadr o su tɛmɛna a mɛnna anniversaire dɔrɔn de bɛ na foyi tɛ yen kɔrɔfɔ i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu k'a fɔ n'a y'o ɲɛnamaya a bɛ comme san 80 bɔtɔ ma f'i ye dɛ a bɛ ka Kuranɛ valeur de fɔ i ye kalo fɔtɔ la a b'o de bila i ka dusukun kɔnɔ parce que ɲɛ fila bɛ e dusukun kɔnɔna na o tɛ wa an bɛ dusukun ɲɛ fila b'a kɔnɔna na a y'o fɔ Kuranɛ sura 22 suratul Hajj aya 60 ani aya 46 a ko ɲɛ mun bɛ aw fɛ ni aw bɛ filɛli kɛ n'a ye ko ni o fiyɛna o tɛ fiyɛtɔya ye dɛ ko ɲɛ mun bɛ aw dusukun kɔrɔ k'o de bɛ fiyɛ k'o de ye fiyɛtɔya ye o dun bɛ lumière sɔrɔ cogo di ko il faut que ne ka i disi fara ka Kuranɛ bila a kɔnɔ yelen mun jiginna n b'a bila a kɔnɔ o de kosɔn a ko k'a ye kira disi fara Kuranɛ sura 97 aya 2 an ye kira disi fara olu hakili ko o y'a malakaw de jiginna k'a bɔ k'a bin k'a opéré ayi a bɛ taa suratul Zumar baro d'i ma Kuranɛ sura 39 aya 22 a ko maa o maa n'an b'a fɛ k'a bila silamɛya sira in kan fo i disi de ka fara ne disi ma non ni disi bɛ fara ka mun de bila ye a bɛ lumière de bila a kɔnɔna na lumière mun bɛ yelen di ɲɛ fila mun bɛ yen Kuranɛ de b'o yelen d'i ma n'o tɛ Kuranɛ yɛrɛ n'i y'a bila dibi kɔnɔna na a tɛ yelen d'i ma mais pourtant a ko k'a yelen ka bon ni kalo 1000 yelen faralen ɲɔgɔn kan a ko kira Musa fana ye Ala deli Rabbi Israili sadri o disi dayɛlɛ Ala ko i ka laɲini sabatira Kuranɛ sura ko i ka laɲini dir'i ma i disi farala Kuranɛ sura 20 suratul Taha aya 25 ka taa bila 28 la a bɛ jaabi di kira Musa ma aya 36 a ko i ka laɲini dir'i ma i disi bɛna fara an ye disi dayɛlɛ a ko n disi dayɛlɛ ka mun de bila a kɔnɔ a ko tarɔta ye nɔrɔ ye a bɛ Kuranɛ sura 5 aya 44 lumière de don a fana bɛna lumière bila a dusukun na silamɛ muslim i tɛ se ka kɛ muslim fo o ka bila ye o de kosɔn hadisatigiw ni dibitigiw de don tɛ foyi dɔn parce que o disi faralen o taara dibi fana de bila yen Bugari ye dibi de quoi muslim ye dibi de
aya o tɛ quoi aya o de lumière quoi a ko idina siratal mustaqima d'accord a ko comme bila sira kan mun tilanen don suratul fatiha kɔrɔna sura fɔlɔ aya 6 a ko tiɲɛ don n bɛna lumière de d'i ma suratul nur kɔrɔna sura 4 a bɛ sɔrɔ ka aya 46 a ko laqad anzalna ayatin bayinat wallahu yahdi man yashaa'u ila siratal mustaqim n bɛna nin de d'i ma nɔrɔ de don a bɛna bila i dusukun na o de a b'i yelen sɔrɔ n'a ye i bɛ siratigɛ tilennen minɛ o baro tɛmɛna maintenant sisan an bamba an bɛ kɔrɔna de don an fana bɛ ala de deli a k'an disi fara a ka kɔrɔna bila a kɔnɔ ka bin bon ni sunkalo sera tasi bila de don o wagati an bɛ sun an bɛ kɔrɔna ko an bɛ tasi kɔrɔna ko la kabako ba de filɛ nin ye an bolo mɛ mɔgɔw ye o jasi ni lɛturu kadiri sera o bɛ kuma fɔ a ka bɔ hakili ma kuma mun ni ala ka kuma yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sira la Ningali abana dawo Aliou Daw ne tun fɛ ka ɲininkali kɛ kuranɛ kalanni ko in de la n'a sɔrɔ a tilala fajiri seli la an b'a kalan wa ubiyɛn ne yanni ka fajiri seli de don ani ɲininkali filanan bɛ yen sunkalo kɔnɔ an bɛ nafila seli n'an tilala safo seli la fɔlɔ an kun bɛ seli mɔgɔw nɔfɛ n'a ye an t'a dɔn n'a sɔrɔ nafila seli o nafila seli tɛ tiɲɛ ye an b'o bɔ yen nafila seli fɔra ye ka kɔn wagati ɲɛ wagati tɛmɛna wagati tɛ farida seli fɔra ye wagati 5 nafila seli fɔra ye ni minuit sera wa minuit n'a sera nafila tɛ seli jama foyi nafila mɔgɔ kelen kelen de b'a seli a bɛ suratu muzamin kuran sura 20 aya kuran sura 77 aya 20 nafila ye kelen kelen seli de jɛma seli tɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu sunkalo o bɛ jɔ 17 mun kan ani o ni ala ka kuma yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sira la baara fu yɛrɛ de don wa e bɛ nin baara bɛɛ kɛ e bɛ taa jeni sa kul annabiukum bil ahsanina a'malan ala ko baarakɛlaw bɛ yen kɔrɔna sura 18 aya 100 aya 3 aya 100 aya 4 aya 100 aya 5 e ka ɲininkali filanan a ko kɛnɛ ci wagati kɔrɔna bɛ kalan o wagati de la ani fajiri seli tɛ ɲɔgɔn sira la ni fajiri seli o ye dugu jɛra i bɛ taa i ka hajji la k'i ka taa i ka jagokun na kuranɛ sura 72 suratu naba ye aya 11 ni dugu jɛra k'i ka taa i ka hajji fɛ i ka taa i ka nɛɛma ɲini kɔrɔna kalan tɛ yen ni kɔrɔna seli fajiri seli banna kɔrɔna kalan wɛrɛ tɛ yen fajiri kɛnɛ ci kɔrɔna bɛ kalan o wagati de la a bɛ kɔrɔna sura 17 aya 78 fajiri kɛnɛ ci kɔrɔna bɛ kalan o wagati ko seerew bɛ a la o wagati ustaz Keita waaleykum salaam wa rahmatulah ne ka ɲininkali bɛ ni den bangera komi tɔgɔdali kɔni an ye kibaruya caman sɔrɔ o la an ye tɔgɔdali kibaruya caman sɔrɔ a la mais mun ye kundiliko ye ne ye n ka enquête k'a la mais mun ye kundiliko ye a ye enquête k'a la dɔw ta ye semaine 1 dɔw ta ye semaine 1 dɔw ta ye tile 40 dɔw ta ye tile 40 dɔw ta yɛrɛ san 1 dɔw ta ye san 1 bon ne bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ den kundi tɛ tiɲɛ ye o fɔra ye o den ka fɛn bɛɛ ye a ka antenne kunsigi ale farisogo tɛ ale farisogo ma mɔ a ka antenne de bɛ a ka cerveau alimenter orienté ale bɛ su ni tile dɔn ni a ka cerveau ye kunsigi nin ye a bɛ adamadenw dɔn ni kunsigi ye n'i y'a ta k'a bila siɲɛ kelen a b'a dɔn ka kunsigi fɛ mais n'a kunkolo gannen n'i y'a ta k'a bila i bɛ tila k'a ta a t'a dɔn k'a fɔ jɔn de tun y'a ta parce que antenne t'a la c'est comme réseau mun bɛ e bolo ni e ka téléphone réseau n'i tora réseau communication na ni terrain nin bɛɛ tununa ka ban e ka réseau bɛ tigɛ kuma bɛ tigɛ pourquoi kuma bɛ tigɛ réseau tɛ yen a ko k'ale tɛ maloya ka soso ɲɔgɔnna kɛ misali walasa e ka fɛn dɔ faamu e m'a ye tumu bɛ yaala ni antenne de bɛ a ka o de b'a orienté e bɛ ka kuma faamu n'i y'o tigɛ ka bɔ a la a tɛ yɔrɔ dɔn ayi denyɛrɛni baara bɛɛ ye kunsigi de ye denyɛrɛni baara bɛɛ a b'o de fɔ i ye kuran suratu muzamin kɔnɔna na aya 17 aya 17 f'a ka taa fɔ ko a yɛrɛ dafara a balikuyara quoi c'est à dire que a farisogo ye fonction ta sisan kunsigi nafa bɛ dɔgɔya mais kunsigi nafa b'a la hali sisan parce que pour que i ka taa la k'a fɔ kunsigi nafa b'a la sisan i ka jɔrɔ ani i ka jatigɛ ko ale de b'o kunbɛn
mɔgɔ mun fa ka teli ka wuli mɔgɔ de la mɔgɔ mun bɛ to ka kunkolo gana. Allahu akbar ala k'an kisi o ma. Kana se k'o kuma na dɛ. An teliman ninnu. An kɔni fɛn fitinin dɔrɔn a ka ca Ala fɛ Ala ka ɲɛ an ma sa. Parce que an bɛɛ de b'a la parce que ne yɛrɛ telitigi ye. Kuma bɛ mun nɔfɛ. Kunsigi a ko yala an ma denyɛrɛnin ninnu ye wa ko jɔ kɛnɛ don n bɛna misali dɔ di i ma quoi parce que misali sira ninnu de bɛ adamaden kalan kɔrɔ ko i na denyɛrɛnin ye kamanagan fɛ k'a kunsigi bɛ jɛ lahara gɛlɛya k'a kunsigi bɛ jɛ e b'a dɔn pourquoi adamaden kunsigi bɛ jɛ o la wa ja kamanagan de bɛ adamaden kunsigi jɛ i kunkolo bɛ sofeli mun kɛ dɛ tuma bɛɛ i dalen don i bɛ yɛlɛma i tɛ ka sinɔgɔ hami b'i la donc o bɛ jouer cerveau kan donc o bɛ jouer mun kɛ o bɛ wele ko mun bɛ courant convertisseur ninnu mun bɛ courant transport stabilisateur voilà stabilisateur o yɛrɛ kunsigi ninnu de ye stabilisateur ye adamaden kamanagan walasa i kunkolo kana ci parce que n'i kunkolo cira fa bɛ wuli la a bɛ ci. Est-ce que i bɛ ka kɔrɔ fɔ faamu fa tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ kunkolo de bɛ ci quoi k'a dɛrɛ o ko tɛ dɛ foroko in tɛ masi de bɛ kɛ quoi parce que hami nin a ma se k'a kunbɛn a bɛ ci n'a kunkolo cira dɔrɔn fa wulila la adamaden de don mais hakili t'a la bilen donc kamanagan ninnu kunsigi de bɛ o kunbɛn a b'o kunbɛn donc kunsigi fana bɛna sɛgɛn tellement que pression bɛ bonya ale fana bɛna jɛ ka taa taalen ɲɛ a bɛ jɛ donc n'a nana jɛ taalen ɲɛ hali ni sisan i ka kamanagan ko a ma dabila dɔrɔn o la i kunkolo bɛ tiɲɛ o de kosɔn ni i kɔrɔla kojugu o b'a sɔrɔ c'est la somme c'est l'accumulation de problèmes ɲɛnamaya problème fara faralen ɲɔgɔn kan taalen ɲɛ quoi o de bɛ maintenant kunsigi tɛ se ka baara kɛ bilen a tɛ se ka foyi kunbɛn donc il faut que i kunkolo ka tiɲɛ walasa a kana ci o de bɛ si nin bɛɛ jɛ voilà su kɔrɔ sera nasɔngɔ sɔrɔ nasɔngɔ e tɛ jɔrɔ o la parce que o miirina tɛ e la bilen tu n'es pas en mesure de réfléchir a y'i hakili tiɲɛ kunsigi baara banna a fonction banna mais denyɛrɛnin lama ale tɛ kamanagan dɔn n'a ye dɛ kamanagan ko tɛ dɛ dugu jɛra dugu ma jɛ ale bɛ adamaden dɔn ni kunsigi ye wa n'i m'a kun di il devient super intelligent parce que a fonction bɛɛ dafalen don a fonction tɔw wulila ka dafa ka sɔrɔ nin bɛ yen magama kɛ a la o de kosɔn tubabuw tɛ a den kun di yanni diɲɛ wele cɛ i t'a ye i t'a mɛn i t'a ye ɲɛ na i t'a mɛn i tulo la ko tubabuw ye a denyɛrɛnin kun di i t'a ye a bɛ tarota de kɔnɔna na segin kɛra ka na di a ma mais ne t'a dɔn mɔgɔ ninnu ye kuma nin ko kunta nin bɔ cɛnni baara kɛ kana se o kuma k'ale denyɛrɛnin kun di balawba yɛrɛ n'i ye denyɛrɛnin cɛnni yɛrɛ mɔgɔ bɛ cɛnni baara kɛ a sabali o tɛ donc wagati ye wagati de ye wagati y'an ta an tɛ ka ban an bɛ di ɲɔgɔn ma wagati wɛrɛ la